السلام عليكم. راكم تسمعوا فيا؟ داكور. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. راكم تشوفوا في الديابو في الفيشي هذا. اسكو ليكرون تاعي مبارطاجي؟ ليكرون تاعي مبارطاجي، وي و نو؟ Oui, oui. داكور. دونك نبداو اليوم نشوفوا لي زاكسيدون فاسكولار سيريبرو. وش هما لي AVC؟ C'est un déficit neurologique soudain d'origine vasculaire. Donc le déficit est neurologique, la cause elle est vasculaire, il constitue une urgence thérapeutique. Le traiter en urgence. On désigne sous le nom d'AVC les troubles cérébraux aigus en rapport avec des lésions aiguës ischémiques. مش هذا ischémique معناها le sang ماشي يلحق la région هذيك. Donc un arrêt d'apport sanguin و arrêt d'apport sanguin معناها ما كانش l'oxygène. Et donc غتكون une ischémie. بعد l'ischémie غتكون l'installation de la nécrose. Et donc la région هذيك تولي non fonctionnelle. أنا راه نحكيو في le cerveau. Donc la région irriguée في le cerveau par une artère, quel que soit le type de l'artère, qui sera occlusion في هاد l'artère حتكون عندنا une ischémie. ومن l'ischémie لو كان طول عندنا une durée limitée. لو كان نفوتو لا durée هذيك c'est l'installation de la nécrose. وكي تجي la nécrose c'est bon, donc elle est irréversible. ولا hémorragique. Donc عندنا un type ischémique ولا un type hémorragique. hémorragie أو باين du parenchyme cérébral entraînant des symptômes correspondant à des atteintes focales de l'encéphale. C'est-à-dire على حسب la région اللي تقاس في الcerveau كيما شفنا البارح باغ اكزومبل لي بير كرانيان. دونك على حسب لا ريجون اللي حتتقاس و دو كال نير وراح تكون عندنا من هذيك لا ريجون يكون عندنا لي ديفيسيت. صدير لا ريجون اللي تكوموندي فيها لي ديفيسيت اللي كوموندي فيهم لا ريجون هذيك. اون ديستانغ لي زاكسيدون اسكيميك اي هيموراجيك. نبداو لي زاكسيدون اسكيميك. elles résultent d'une occlusion permanente ou temporaire. L'occlusion c'est-à-dire l'artère تتقفل permanente ou temporaire. Permanente c'est-à-dire تبقى مقفولة soit par un thrombus. Donc, un caillot de sang ou quel que soit le type de thrombus. Donc, il y a de l'artère avec, il y a une telle région, il y a il bloque l'artère, donc c'est une occlusion permanente. Ou la temporaire, il bloque par défaut. D'une artère nourricière intracrânienne ou d'un gros vaisseau du cou. C'est la carotide de la vertébrale. L'évolution permet de distinguer entre les accidents ischémiques transitoires avec régression totale des symptômes en moins de 24 heures et les accidents définitifs ou infarctus. Donc, on a les deux types de chenam, c'est ischémique et hémorragique. L'ischémique, on a deux types. On a تكون transitoire. وهنا l'évolution اللي تقولنا. C'est-à-dire 20 في 24 ساعة إذا ما راحوش لي ديفيسيت تاعنا. إذا راحوا في أقل من 24 ساعة معناها on est devant un accident ischémique transitoire. C'est-à-dire جا وراح. وإذا بقاو les symptômes persistent plus de 24 heures. هنا c'est un accident définitif ou c'est l'infarctus. Le deuxième type, c'est l'accident hémorragique par hémorragie cérébrale en rapport avec la rupture d'une artère, soit anormale, anévrisme, soit modifiée par l'HTIA. Donc, quand l'HTIA est la rupture de l'artère, ou là, ce sera une rupture d'un anévrisme. L'anévrisme, c'est un sac de sang dans le côté latéral de l'artère. Les AVC constituent la troisième cause de la mortalité après les cardiopathies et les cancers. Donc, c'est un chiffre très important. L'incidence, c'est 80 sur 100 000. قبل ما نشوفوا les facteurs de risque ou les types, نشوفوا نديروا un rappel anatomique تاع la vascularisation cérébrale.
دونك عندنا هنا لاورت، من لاورت عندنا اللي يهمونا حنا لي دو كاروتيد. الوسع سي لا كاروتيد كومين لا برينسيبال هذه، ومن بعد منها خرجوا دو برونش، لا كاروتيد اكسترن اللي تمد ليريغاسيون د لا فاس، وعندنا لا كاروتيد انترن اللي تطلع فير لي زيميسفير سيريبرال ولا فير لو سيرفو كامل. دونك هذه لا كاروتيد انترن راح تمد لنا حتى هي من بعد دي برونش تيرمينال. واش هما لي برونش اللي تمد من لا كاروتيد انترن في لا بواط انتراكرانيان؟ عندنا l'artère cérébrale antérieure، donc هذه هي la région antérieure، وعندنا l'artère cérébrale moyenne، وعندنا l'artère ophtalmique، وعندنا هنا une artère communicante postérieure. دونك هذا واش لازم تشفاو باش نفهموا لي كور بيان تاع لي زافيسي، لازم نعرفوا ليريغاسيون. دونك نشفاو بلي هذا لا كاروتيد كومين، كومين تمدنا لي ولا كاروتيد انترن، حنا تمنا اليوم لا كاروتيد انترن. لا كاروتيد انترن يهمونا لي برونش تيرمينال تاعها اللي هما لا سيريبرال موين وفيها سوبرفيسيال و بروفوند ولا سوبيريور اي انفيريور، فيها دو برونش. وعندنا لا سيريبرال انتيريور، وعندنا لارتير اوفتالميك، وعندنا هنا لا كومينيكونت بوستيريور. il faut noter que la cérébrale moyenne elle s'appelle aussi la sylvienne، l'artère sylvienne هي نفسها. على بالنا بلي لو سيستم سيريبرال il est irrigué par deux systèmes. هذا الاول هو لو سيستم كاروتيديان اللي شفناه. لو دوزيام سي لو سيستم فيرتيبرو بازيلار، يبدا من لارتير فيرتيبرال، دونك les deux côtés l'artère vertébrale droite et gauche. دونك هذه l'artère vertébrale نشوفوا فيه وحده تطلع مع لا colonne vertébrale، توصل لبواط كرانيان، elle va donner ولا elle va former مع l'artère الاخرى de l'autre côté. دونك la droite et la gauche كي تلاقاو elles vont former le tronc basilaire. Donc les deux artères vertébrales vont donner non, le tronc basilaire. Le tronc basilaire حيمد les artères، il va irriguer le tronc cérébral هذا le cervelle. Donc, la région postérieure inférieure de la boîte crânienne, elle va donner des artères, des branches pour le cervelet et le tronc cérébral. Et aussi, le tronc basilaire, donc, il va irriguer les deux structures, le tronc cérébral et le cervelet, et aussi, il va donner deux branches pour le cerveau. Une seule, pardon, deux branches, c'est les artères cérébrales postérieures, droite et gauche. Donc, droite et gauche. Donc, les artères principales, ils sont le corps. Quatre branches terminales dans le système carotidien, les géomes l'artère carotide interne, les la moyenne, l'antérieure, l'ophtalmique et la communicante postérieure. وعندنا في le système vertébro-basilaire عندنا les artères اللي يروحوا من le tronc basilaire يروحوا le cerveau le tronc cérébral، وعندنا من tronc basilaire le cerveau اللي هما les deux artères cérébrales postérieures. نشوفوا un فيديو باش تفهموا مليح. دونك هنا عندنا لو سيرفو. دونك تشوفوا هنا لا بارتي انتيريور، ومنها سي لا بارتي بوستيريور. منا لي دو كاروتيد، ومنا سي لو سيستم فيرتيبرو بازيلار اون اريير. دونك هذا لو سيستم فيرتيبرو بازيلار، وهذا لي دو كاروتيد. هاهم لي دو زارتير كاروتيد يطلعوا من لو كو، من لارتير كاروتيد كومين، ويطلعوا للبوات كرانيان. وهنا لو سيستم فيرتيبرو بازيلار، هذا لي دو زارتير فيرتيبرال. هنا لو ترون بازيلار كي تلاقاو هنا ils vont donner le tronc basilaire. Le tronc basilaire يمدنا les artères vers le cervelet et même le tronc cérébral. دوكا لا نوسيون لازم تعرفوها ثاني باللي هاد لي دو سيستم. دونك عندنا هنا لو سيستم فيرتيبرو بازيلار من اللورا، ولو سيستم كاروتيديان من القدام. هاد لي دو سيستم عندهم دي زاناستوموز بيناتهم. واش معناتها اناستوموز؟ معناها يتقاطعوا، كاينه اون ليزون بين لي دو سيستم. La principale anastomose c'est le fameux polygone de Willis. دونك هذا سي لو بوليغون دو ويليس. وكنبغيو نعرفو البوليغون دو ويليس من واش يتكون، هنا عندنا اون افون سي لو سيستم كاروتيديان، اون اريير سي لو سيستم فيرتيبرو بازيلار. بور نبداو من لافون، عندنا هنا لو بوليغون دو ويليس اللي كونستيتيي دو لارتير، هنا لي دو ارتير انتيريور droite et gauche et la communicante antérieure. Donc l'artère cérébrale antérieure droite et gauche et la communicante antérieure. هنا c'est la communicante postérieure.
les deux artères communicantes postérieures. هذو كامل جاونا من لي سيستم كاروتيديان. وثاني اللي constitué des deux artères cérébrales postérieures اللي جاونا من لي سيستم vertébro-basilaire. Donc هذا هو le polygone de Willis. Donc on a les deux antérieures, la communicante antérieure, la communicante postérieure et la cérébrale postérieure. On a comme structure le polygone de Willis, on a c'est la chiasma optique. Oui, c'est chiasma optique. Donc je connais bien, localiser bien le polygone de Willis. Donc شو le rôle تاع l'anastomose لو كانت تصرا وهذا هو اللي كور تاعنا اليوم افي سي لا في سي اسكيميك اللي هي لا بلي فريكون دون 85% دي كاو تصرا اون اوبستريكسيون كيما قلنا بيرمانونت تاع اون ارتر. دوكا هذا لو رول تاع لي زانستوموز لو كان تصرا باغ اكزومبل دوك نشوف هنا لو كان تصرا اون اوبستريكسيون في الارتر هذه كيما تشوف هنا فوالا راح تكون لو سون يقدر يجي من لي دوز ارتر اللي يعاونوها دونك لو سون يبقى يفوت. هذا هو لو رول تاع الانستوموز. Donc, ils vont assurer une irrigation sanguine lors d'une obstruction d'une artère quelconque. Donc, on a vu que la carotide interne تمد les deux artères cérébrales moyennes, تمد les deux artères antérieures, ou le vertébro-basilaire تمد les deux artères postérieures. Donc, la cérébrale antérieure, elle irrigue la face interne des hémisphères cérébraux. Donc, nous voyons bien l'image, il y a une faute avec la face interne, avec le corps calleux. Donc, je fais antérieur, interne. L'artère antérieure, elle va irriguer la face interne de l'hémisphère cérébral. Ou la moyenne, l'artère cérébrale moyenne, la sylvienne, elle va irriguer la région, la partie latérale des hémisphères cérébraux. Au postérieur, elle va irriguer le lobe occipital. هذا le tronc basilaire. Il va donner les branches vers le cervelet et le tronc cérébral. وهذا les deux artères postérieures راح يروحوا le lobe occipital ou une partie من le lobe temporal. Donc, on a la vascularisation du cerveau dépend de deux systèmes carotidiens en avant et vertébro-basilaire en arrière. Le système carotidien, d'abord la carotide interne. L'origine c'est la bifurcation de la carotide commune en regard de la C4, c'est le bord supérieur du cartilage thyroïdien. Le trajet a 4 segments. Le trajet a un trajet cervical, un trajet pétré dans le canal carotidien, un trajet caverneux, un trajet cérébral. On a fait le trajet cérébral et maintenant les branches terminales. La terminaison dans la cavité crânienne en dehors de la chiasma optique. 4 branches, c'est la cérébrale antérieure, la cérébrale moyenne ou la sylvienne, la choroïdienne antérieure. La choroïdienne antérieure, mais je n'ai pas l'image, elle n'est pas schématisée. Les branches collatérales, c'est l'artère ophtalmique. Donc l'artère ophtalmique, c'est une branche collatérale, mais une branche terminale. نبداو la carotide, pardon, la cérébrale antérieure. عندها un trajet médial entre les deux hémisphères cérébraux. Voilà. L'artère cérébrale antérieure. Donc, c'est une face médiale du cerveau. هذا le corps calleux. هذا هو le trajet تاع la cérébrale antérieure. Donc, trajet médial entre les deux hémisphères. عندنا l'artère communicante antérieure. شفنا قلت le schéma, c'est un pont qui unit les deux artères cérébrales antérieures. Et elle coiffe le corps calleux pour se continuer par l'artère péricalleuse. Donc, elle coiffe le corps calleux. Une fois la cérébrale moyenne ou la sylvienne, elle parcourt la scissure cérébrale latérale. علاش قلت لكم هنا علاش قلت لكم بلي انا لي ريغ لا فاس انترن باسكو راهي تروح مع الكور كالو دونك لا فاس انترن ليميسفير سيريبرال ولا موين ال باركور لا سيسير سيريبرال لاترال دونك ال فا يريغي لا بارتي لاترال ليميسفير سيريبرال دونك هذا هو فوالا سي لارتر سيريبرال موين لا بارتي لاترال دو سيرفو. دونك terminaison c'est répondant à la face externe de l'hémisphère cérébral. هذا واش عندنا في السيستم كاروتيديان وعندنا لا كومونيكونت بوستيريور ثاني. السيستم فيرتيبرو بازيلار عندنا عندنا لي دو زارتير فيرتيبرال. Elle vascularise la moelle épinière, le tronc cérébral, le cervelet, le lobe occipital du cerveau. L'origine de l'artère vertébrale, c'est l'artère subclavière. Donc, احنا شفنا بلي لا كاروتيد انترن تجي من لا كاروتيد كومين، لا كاروتيد كومين تجي من لاورت. والارتère vertébrale تجي من لا subclavière، لا subclavière ثاني راهي تجي من لاورت. Le trajet 4 segments aussi, cervical, transversal dans le canal transversal اللي شفتوه مع la colonne vertébrale، ومن بعد في la région sous-occipitale، ومن بعد la région crânienne. هنا في sous-occipital
وهنا وين يمدوا لي برونش لو سيرفولي ولو ترون سيريبرال. ومن بعد كرانيان تتلاقى مع الارتير فيرتيبرال كونترولاتيرال pour former le tronc basilaire. Terminaison en regard de sillon bilbo-protubérantiel. Ah, il y en a. Voilà le schéma. Donc, là, c'est une vie postérieure du tronc cérébral. Donc, on a les deux artères vertébrales pour former le tronc basilaire. Donc, la terminaison en regard du sillon bilbo-protubérantiel. On a bien compris le tronc cérébral fait trois régions. Je vais vous la photo de Voilà le tronc cérébral. Fait l'étage supérieur, c'est l'étage pédonculaire. L'étage moyen, c'est l'étage protubérantiel. Et l'étage inférieur, c'est l'étage bulbaire. On a le bulbe ou la moelle allongée. On a c'est le protubérance. On a le pédoncule. Voilà, donc la moelle allongée ou le bulbe. On a protubérance, là, le pont. On a mésencéphale ou là, le pédoncule. Donc, on a les nominations. Donc, la terminaison des deux artères vertébrales, c'est on regarde ici en bilbo-protubérantiel. Donc, là-bas, comme on a dit, où les deux artères fusionnent pour former le tronc basilaire. Les branches collatérales, c'est l'artère spinale et la cérébraleuse postérieure inférieure. Le tronc basilaire, le trajectoire, il est ascendant et médian. Donc, il est ascendant et médian dans la gouttière basilaire. La terminaison en regard de mésencéphale, la partie supérieure du tronc cérébral, en se divisant en deux artères cérébrales postérieures. Les branches collatérales de la cérébraleuse antéro-inférieure et la cérébraleuse supérieure. C'est pour ça que comme les artères vertébrales, le tronc basilaire, les branches collatérales pour le cervelet et le tronc cérébral. Donc déjà, il faut avoir le tronc cérébral ou ils mettent les branches le cervelet. La cérébrale postérieure sont trajet alentour du mésencéphale pour atteindre la fissure calcarine du lobe occipitaire. Donc, le polygone de Willis, les cheveux. Donc, voilà, le polygone de Willis. On a les deux artères cérébrales antérieures, on a la communicante antérieure, on a les deux cérébrales postérieures, on a la communicante postérieure. Donc, voilà. Et il est constitué par la cérébrale antérieure, la communicante antérieure, le tronc de la carotide interne et la communicante postérieure et la cérébrale postérieure. À l'intérieur, voilà ce qu'on trouve, ça c'est la chiasme optique, la tige pituitaire et les corps mammillaires. Donc ça c'est pour le rappel anatomique. نرجعوا للكود تاعنا اللي هو les AVC. Donc قلنا les AVC بلي عندها دو تيب، عندنا ليسكيميك وعندنا ليموراجيك، وفي ليسكيميك ثاني فيها دو تيب. دوك نشوفوهم. دوكا لي فاكتور، نبدا بلي فاكتور دي ريسك. كاين دي فاكتور دي ريسك نون موديفيابل et des facteurs de risque modifiables. Non modifiable, c'est l'âge supérieur à 55 ans, le sexe masculin et des antécédents familiaux d'AVC. C'est-à-dire عندهم في لا فامي تاعو اللي داروا AVC قبل. دونك هاد لي فاكتور دي ريسك تحتاجهم تحفظهم باش تقسي بهم في الانتيروغاتوار. دونك تقسي كدا في عمر الباسيون تاعك، لو سكس ماسكولين، l'antécédent les antécédents c'est كاين والديك ولا خاوتك ولا في لا فامي تاعك يداروا افيسي من قبل. موديفيابل تقصي اذا عنده لاشتيا، اذا عنده لاشتيا ديجا الريسك فوا 4. اذا عنده لي كارديوباتي امبوليجين. شنو كارديوباتي امبوليجين؟ معناها لي كارديوباتي هذو ils vont provoquer la formation des caillots de sang. وهاد لي caillots de sang vont migrer vers la circulation systémique وراه يروحوا لي زارتير وقادر يروحوا لي زارتير سيريبرال. parmi les cardiopathies امبوليجين كاين لي زاريتمي. Les arythmies sont des troubles de rythme. Tu vois, en modèle cardiologie, des troubles de rythme, où le cœur, par exemple, il est très rapide, donc il ne va pas éjecter tout le sang qui est le ventricule. Il y a le sang, qui est le sang ventricule, il qui est coagulé, la systole jaïa, avec le caillot de sang, il migre, il va échapper vers la circulation systémique, où il y a l'artère cérébrale, il y a obstruction. Il y a aussi les valvulopathies par le même mécanisme. Donc, هذا تشوفوها من détail في الموديل كارديو. عندنا le tabac risque fois 1,5, le diabète risque fois 1,5 à 2, l'hypercholestérolémie, les contraceptions extra-progestatives pour les femmes. عندنا aussi l'obésité, le syndrome d'apnée de sommeil, l'augmentation de l'hématocrit نشوفوها في الFNS, l'augmentation de fibrinogène, donc نديرو dosage de fibrinogène et les infections. Donc هذو كامل تحتاجهم في interrogatoire كتسقسي الباسيون تاعك كيجيك تسقسيه الحوايج هذو كامل.
Donc, nous avons les types. On a 4 types. Les accidents ischémiques sont les plus fréquents, 80% ou 85% des AVC. On a 2 types. L'AIT, c'est une perturbation mais réversible. On a le même mécanisme. Donc, il y a une obstruction de l'artère. Là, elle est transitoire. Donc, il y a une obstruction de l'artère, soit par spasme, c'est-à-dire, ou par caillou, mais caillou est comme ça, il faut donc transitoirement, elle est réversible, donc c'est une perturbation réversible du métabolisme des neurones, sans anomalie de l'imagerie. Donc, une antidiane ou la IRM, elle n'a aucune anomalie. Alors, parce que c'est bon, l'artère la région elle est bien irriguée. Par contre, les accidents ischémiques sont constitués, l'obstruction est permanente, donc on a une destruction tissulaire irréversible. Alors, parce que là-bas, on a une diminution de l'apport sanguin, diminution de l'oxygène, ça sera l'ischémie qui a une durée limitée. Et là, ما تحلش l'artère, soit spontanément, soit par traitement en urgence, sera la nécrose. La nécrose, elle est irréversible. Voilà, c'est l'infarctus cérébral. نعرفوا كامل les ديام, c'est l'infarctus de myocarde, on a l'infarctus cérébral, c'est le même mécanisme, la nécrose. Parmi lesquels on distingue des infarctus lacunaires. Je vais infarctus lacunaire. هنا c'est une artériolopathie. Je معناها les artérioles les plus petites artérioles. الديامتر تاعها inférieur à 1,5. هنا قادر يكونوا asymptomatiques. C'est un des يجي عندهم l'ashtia. L'ashtia donc à chaque fois sera un infarctus في une région, petite région irriguée par une petite artériole. Donc qui تلقاو qui تكونوا plus fréquents les infarctus lacunaires قادر يديروا لنا un accident ischémique constitué. Soit ischémique ou hémorragique. Donc, le premier type, c'est l'ischémique. Deuxième type, c'est la thrombose veineuse cérébrale par thrombophlébite cérébrale. Ou là, la plus fréquente, c'est le en postpartum, de l'accouchement de la femme. Donc, il sera là-bas combien la femme enceinte. Après l'accouchement, il y a sous anticoagulants, il y a la thrombose veineuse. Thrombophlébite. Une thrombose veineuse parce qu'elle va être alitée après l'accouchement. La grossesse bête, c'est un facteur de risque pour former des caillots de sang. Donc, il y a les anticoagulants. Parmi les causes de la thrombose veineuse cérébrale, c'est le postpartum. Le troisième type, c'est les hémorragies intraparenchymateuses. Et le quatrième type, c'est les hémorragies ménagées. Nous allons chercher le court terme. Nous les AVC les plus fréquentes, nous en détail. ونشوفوا les hémorragies intraparenchymateuses. هذا l'hémorragie ménagée c'est un cours à part تقراهم بعد. و les thromboses veineuses cérébrales ما كانش في البروغرام تاعكم. Pour la démarche diagnostique, donc on pose le diagnostic. Premièrement, on doit reconnaître l'AVC. Les caractéristiques communes, c'est la brutalité d'installation des déficits. اسمع أول حاجة لازم نعرفوا شنو هو le déficit. وكيف نعرفوا déficit, c'est la sémiologie, c'est l'examen clinique. على لقينا l'examen neurologique البارح. Donc راح نشوفوا le tableau clinique تاع les AVC. Puisque أول حاجة لازم تلقى ولا le premier signe d'appel c'est les signes cliniques. Donc c'est l'installation. ومن بعد تعرف بلي تسقسي اسكو لي بريتال ولا راهي كرونيك مع الوقت. Donc, c'est la brutalité d'installation de déficit en quelques secondes, ou quelques minutes, ou parfois quelques heures, au maximum c'est quelques jours. Maintenant, pour les signes cliniques, on doit préciser le type. Donc, les signes cliniques, comment les cliniques suspectés. Quand on dit un patient, on a un tableau clinique bien défini, en gros, voilà, un tableau clinique, à base de ce tableau clinique, je suspecte un AVC. Donc, on va passer vers la deuxième étape, c'est les examens complémentaires, l'imagerie. Partie d'IM ou la IRM cérébrale en urgence pour préciser le type. Est-ce que ischémique ou la hémorragique? Parce que cliniquement, maintenant, je dis le farq entre l'ischémique ou l'hémorragique. C'est l'imagerie qui donne la différence. Ou لازم dire la différence entre ischémique ou hémorragique, puisque les traitements مش كيف. Donc, il faut une urgence, en première intention, c'est l'IRM. Sinon, on TDM, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une hémorragie là ou une ischémie? بعد ما نعرفوا le type, c'est apprécier la gravité et le profil évolutif de l'AVC. Quatrièmement, savoir et reconnaître les infarctus cérébraux nécessitant un traitement thrombolytique. C'est-à-dire, نعرفوا est-ce qu'il est ischémique ou là. Il est ischémique, donc il nécessite un traitement thrombolytique, la thrombolyse. On va déterminer l'étiologie, ce qui conditionne le traitement.
l'étiologie, est-ce que hémorragique, est-ce que ischémique, ou l'ischémique chez l'étiologie, donc on doit traiter l'étiologie, on traite les symptômes. On passe vers la physiopathologie. Donc, l'infarctus cérébral ou l'accident ischémique constitué, c'est un foyer de nécrose de tissu cérébral. Donc, faites la nécrose secondaire à une ischémie par arrêt de la circulation sanguine le plus souvent artérielle. Alors, on a le plus souvent artérielle parce que quand elle est veineuse, comme le cas de la femme en postpartum. La topographie est celle d'un territoire artériel précis. واش معناها عليها كنا درنا رابير اناتوميك c'est-à-dire قادر تقاسي l'artère carotide قادر تقاسي l'artère cérébrale antérieure. Donc l'artère cérébrale antérieure elle est des régions bien précises. قادر تقاسي la moyenne, قادر تقاسي une branche de la moyenne. La moyenne fait supérieure ou inférieure, قادر تقاسي غير la supérieure. La supérieure elle irrigue une région, l'inférieure irrigue une région. Donc عندنا un territoire bien précis. من le territoire هذاك نعرفوا la lésion. ومن لا ليزيون حنا شي بالنا في الباسون بان لي طابلو كلينيك دونك من لي سيمبتوم نعرفوا لا ريجون ديال لو سيرفو وحنا على بالنا بلاناتومي تاعنا في لو سيرفو دونك اذا ديال لا ريجون ديك على بالنا شنو لارتير ديال لي تروا ايتيولوجي لي بلي فريكونت سي لاتيروسكليروز تعرفوها قيتو على لاباط لي كارديوباتي امبوليجين شرحناها قلت لكم كالكو تيب و لي انفاركتوس لاكونار ثاني قلت لكم بار ارتيريولوباتي lors de l'interruption de l'apport sanguin. Donc, il y a le sang, il faut l'artère. La mise en jeu initiale des phénomènes d'autorégulation permet, même bien les phénomènes d'autorégulation, c'est le système d'anastomose qui va le permet de maintenir un débit sanguin cérébral normal à un stade plus évolué. Donc, إذا طولت هذه الحالة وما تحلتش l'artère, حتكون عندنا une non-ligamie, c'est-à-dire une diminution de la quantité de sang l'artère avec la région irriguée du débit cérébral est diminuée, mais l'extraction accrue d'oxygène permet. Donc le sang ينقص بس عندنا une extraction accrue d'oxygène, ce qui permet le maintien du métabolisme cérébral. Donc عندنا premièrement l'autorégulation, deuxièmement oligémie, augmentation de l'extraction d'oxygène. En dernier stade, c'est l'ischémie proprement dite avec insuffisance d'apport d'oxygène. Donc le sang maquage, automatiquement ما راحش يكون l'oxygène. Il existe alors une perte de l'autorégulation au sein de la zone ischémique. Le stade d'oligémie et d'ischémie au cours duquel l'extraction d'oxygène est augmentée correspondant à une perfusion de misère. Donc c'est une perfusion de misère. Le mécanisme est le plus souvent une occlusion d'une artère. Il m'a dit dans la vidéo, elle sera occlusion soit par spasme, soit par un thrombus. Thrombus, c'est le sanguin, il y a plusieurs types de thrombus, généralement par les phénomènes thrombotiques et ou emboliques. Thrombotique, c'est la thrombose, c'est le caillot de sang. Embolique, il y a plusieurs types. Il y a infection, donc il y a une obstruction artérielle. L'étendue et la sévérité des dommages cérébraux induits par l'ischémie dépendent de la capacité de compensation du système anastomotique. عليها قلنا لو رول تاع لي زاناستوموز هي كي تصرا اوبستيكسيون في ارتير لي زارتير الاخرين يمدوا لو سون في بلاصتها دونك على حساب القدره تاع لي زاناستوموز اللي عندنا في لا ريجون هذيك يطوندي لا سيفيريتي دي دوماج دونك اذا كان لي زاناستوموز بزاف في لا ريجون هذيك ولو سون راه يلحق دونك لا سيفيريتي تكون قل والعكس. Les suppléances vasculaires sont constituées par le polygone de Willis. Quand on sait le polygone de Willis soit le plus important. Quand on sait les anastomoses extra-intracrâniennes via l'artère ophtalmique. Donc entre l'extérieur et l'intérieur du crâne par l'artère ophtalmique. On a aussi les anastomoses corticales et l'heptoménagie entre les branches distales des artères cérébrales. Donc l'infarctus cérébral cause un œdème cérébral. Donc بعد ما يصرى هذا الميكانيزم كامل دونك حنا رانا نحكيو على الانفاركتيس سيربرال واش يدير هو كي يصرى الانفاركتيس حيصرى ان ودام سيريبرال الاول حيكون ودام سيتوتوكسيك بار انوكسي تيسيلار ومن بعد راح يكون فازوجينيك بار ريبتير دو لا باريير هيماتوانسيفاليك il apparaît vers la 24e heure et il est maximum au G4 donc après 4 jours qu'on le donne un maximal. Puis il va régresser dans les 2 semaines qui suivent l'atteinte. Donc le rappel anatomique شفناه. Donc قبل ما نفوتوا للطابلو كلينيك اسكو كش عندكم دي كيسيون في الشيء اللي شفناه حتى لدرك. Donc شفنا la définition, شفنا les types, شفنا le rappel anatomique وشفنا la démarche diagnostique, les facteurs de risque. Est-ce que عندكم دي كيسيون ولا نكملوا؟
فهمتوا؟ داكور. دونك ما كانش دي كيستيون. دونك فوتو لا سيميولوجي. نبداو الساعه بلي دو تيريتوار اللي عندنا كنا في الرابيل اناتوميك عندنا دو سيستيم سي لو كاروتيديان اي لو فيرتيبرو بازيلار. كي تصرا اكسيدون اسكيميك في لو تيريتوار كاروتيديان غيكون عندنا وي وي Le pronostic. انا Le mauvais pronostic, est-ce que ma hémorragie, AVC ischémique? دوك نشوفوها مع لو طابلو كلينيك ونشوفوا شو هو لو برونوستيك. داكور. اوكي. دونك قبل ما نفوتو لو برونوستيك لازم بصح نعرفوا الطابلو كلينيك ونعرفوا لا سيفيريتي دي دو تيب ومن بعد نشوفوا لو برونوستيك تاعهم. دونك قلنا عندنا لي دو سيستيم دو فاسكولاريزاسيون. لو كان يكون لاكسيدون اسكيميك في لو تيريتوار كاروتيديان حيكون لافراكتي سوا في لارتير سيريبرال موين هو لو بلو في سيريبرال موين ولا اسمها اوسي لا سيلفيان. دونك قادر يكون عندنا فاكتور سيلفيان سوبرفيسيال باسكو شفنا بلي عندنا دو برونش سوبرفيسيال اي بروفوند ولا سوبيريور اي انفيريور. قادر يكون سوبرفيسيال قادر يكون بروفوند قادر يكون توتال صدير في لارتير سيريبرال في لوريجين تاعها بعد. Deuxième type, c'est le territoire de la cérébrale antérieure. Troisième type, c'est le territoire de la choroïdienne antérieure. هذا إذا كان في السيستم كاروتيديان. إذا كانت لاتانت الإسكيميك في السيستم فيرتيبرو بازيلار واش قادر يكون عندنا؟ قادر يكون عندنا لانفاكتيس في لا سيريبرال بوستيريور. دونك انفاكتيس سيريبرال بوستيريور سوبرفيسيال ولا بروفون سي تالاميك. ولا دوزيام تيب سي دون لو تيريتوار دو لارتير فيرتيبرال او دي ترون بازيلار. دونك هنا غتكون عندنا انترن بيلبار ولا بروتيبيرونسيال ولا ميزونسيفاليك ولا سيريبيلاز. قلت لكم باللي في لو ترومبازيلار راه يمد عليها. قلت باللي فا ايريغي لو سيرفولي اي لو ترومبازيلار. دونك اذا كان عندنا لي سيني كلينيك لي او ترومب سيريبرال ولا او سيرفولي دونك نشكو باللي لاتانت اللي هنا راهي في لو ترومبازيلار. دونك نبداو لا سيميولوجي ولا لو طابلو كلينيك. نبداو بلو تيريتوار كاروتيديان. نبداو بلا سيريبرال موين و لا سيريبرال موين نبداو فيها بلا سوبرفيسيال بلا برانش سوبيريور تاعها. Il correspond au territoire irrigué soit par la portion distale de la cérébrale moyenne, soit par une de ses branches, réalisant alors un tableau partiel. Les troubles sensitifs aux moteurs et visuels sont contralatéraux à l'infarctus. هذه أول حاجة. Donc إذا كانت عندنا لاتانت في l'hémisphère droit ولا la cérébrale droite لي تروبل اللي راح تشوفهم تاع مع لو باسيون راهم غوش. دونك اذا في قدام لو باسيون تاعك اذا عنده دي تروبل غوش معناها لاتين راي دروات. اذا عنده تروبل دروا لاتين راي غوش. دونك سي كونترولاتيرال انفاكتيس. وش هما لي سيني اللي عندنا انيميبليجي اللي شفناها البارح بريدومينونس براكيوفاسيال انيميبليجي موتريس لا بير دو دي فونكسيون موتريس سيرتو براكيوفاسيال. Donc, le membre supérieur, il a face par atteinte de la frontale ascendante. On a aussi une hémi-hypoesthésie. Hémi, c'est-à-dire نص الكور. Hypoesthésie, معناها la diminution de la sensibilité. On a anesthésie, on a hypoesthésie. هنا c'est une hypoesthésie. Mais anesthésie, c'est-à-dire perte de la sensibilité. خلاص ما يحس والو. هنا لا هنا hypo. C'est-à-dire تنقص la sensibilité par rapport le côté contralatéral. Superficielle et profonde. Je vais parler de type de sensibilité. Par atteinte de la pariétale ascendante. HLH, c'est l'hémianopsie latérale homonyme ou la quadranopsie, c'est atteinte de la branche postérieure de la sylvienne. هذه ثاني شفنا البارح في الباركرانيال في لو نيرف اوفثالميك. دونك هذوما لي سيني كاين يكونوا عندنا لي تروبل نيروبسيكولوجيك ديبوند دي كوتي اتان. اذا عندنا قادر تكون اتان دو ليميسفير ماجور قادر مينال. البارح قلت لكم كيف نعرفوا ماجور مينال سكسي ريسك درواتي ولا غوشي. اذا درواتي سي هو لي بلي فريكون لي درواتي دونك ليميسفير ماجور تاعهم هو لو غوش فليكس. اذا دكاش ليميسفير ماجور حتكون عندنا افازي دو بروكا اذا كانت لاتنت انتيريور ولا افازي دو فالنيك اذا كانت لاتنت بوستيريور. حتكون عندنا ان ابراكسي ايديوموتريس. شوف باه لي تروا تيب تاع لابراكسي. عندنا ابراكسي ايدياتوار وعندنا ليديوموتريس. ايديوموتريس شوف موتريس سي لي جيست باغ اكزومبل سالوي ولا الرفي بار لا مان.
Donc, تكون عندنا une apraxie. Le syndrome de Gerstmann, si atteinte pariétale postérieure. وش فيه le syndrome هذا؟ فيه une agnosie digitale. شفنا البارح gnosie معناها la reconnaissance des objets, agnosie l'incapacité de reconnaître les objets. هنا agnosie digitale ما يعرفش les doigts تاعو. سوا تاعو سوا تاع l'examinateur تاعك تا. نقول له شو هذا ما يعرفهمش، les doigts ما يعرفهمش. indistinction droite et gauche ما يفرقش بين le droit et le gauche. à calculer ما يعرفش يحسب، à grapher ما يقدرش يكتب. atteinte de l'hémisphère mineur. دونك هذو اذا كانت ماجور، بصح اذا كانت لاتانت في l'hémisphère mineur حيكون عندنا لو سيندروم دانتون بابانسكي، حتكون فيه اون انوزوغنوزي. واش هي l'anozognosie؟ سي لا نيغاسيون دي l'hémiplégie. انوزوغنوزي معناها il ne reconnaît pas بلي راهو مالاد، دونك ما على بالوش اصلا بلي راهو مريض. دونك le patient ne connaît pas sa maladie، تكون نيغاسيون de l'hémiplégie، c'est-à-dire ما على بالوش هو عنده hémiplégie في l'examen clinique لقاها بصح هو ما على بالوش بها، شنو المشكل ديها فيها. عندنا une hémiasomatognose، un refus d'admettre comme sien son hémicorps paralysé، c'est-à-dire l'hémicorps paralysé تاعو يقول لك هذا خاطيني. لك مثلا اذا صارت لي باراليزي في كوتي غوش، انت على بالك في l'examen clinique تشوف في الانسبكسيون تشوف باللي كانوا باراليزي، يقول لك لا هذا خاطيني، اليد ديالي خاطيتني. دونك هذا لو syndrome دانتون بابانسكي. عندنا اوسي انوسوديافوري rentre dans le cadre d'anozognosie. L'anozognosie قلنا هنا بلي سي لا نون ريكونيسونس دو سا مالادي، ما باش بلي راهو مريض. سي هنا لانوزو ديافوري متعلقه بالشعور، سي لانديفيرونس ا ليغار دو تروبل. واش معناها لانديفيرونس؟ معناها شغل ما عنده حتى احساس، موش مادي فيها خلاص بلي عنده اون ايمي باريزي ولا عنده اون ايمي بليجي ولا مهم لاتانت اللي عنده الي انديفيرون ا ليغار دو سو تروبل. دونك ماهوش يرياجي خلاص شعوريا، ما يرياجيش مع لو تروبل تاعو. عندنا اوسي اون ايمي نيغليجونس موتريس. ليمي نيغليجونس يعني كيما ليمي تاع ليمي كور بارالي، لو ريفي دادمتر كوم سيان سون ليمي كور. هنا ليمي نيغليجونس صدير نص الكور تاعو ما يقول لك خاطيني. لا نيغليجونس دو ليمي اسباس كونترولاتيرال ا لاكسيدون. واش معناها؟ لا نيغليجونس دو ليمي اسباس، لو كان تحطو مثلا كي يكون ياكل في الصحن، ياكل غير من فرد كوتي، الكوتي الاخر مش مديها فيه، سي لا نيغليجونس. ما يشوفش طال الصحن تلقاه قاسمو على النص، ياكل فرد كوتي الاخر ما يشوفوش ولا ماهوش يعرفوه خلاص. دونك سي لا نيغليجونس دو ليمي اسباس كونترول لاتيرال ا لا ليزيون. طيب اذا كانت لا ليزيون دروات، دونك لو كوتي الحوايج اللي كاينين في لو موند غوش تاعو كامل مش مديها فيه. من ليكزامبل تاعهم هو الصحن قدامه. عندنا بارفان سيندروم كونفيزيونيل. دونك هذا كامل سي لو طابلو كلينيك تاع لانفاكتيس سيلفيان سوبرفيسيال. اذا لاحظتوا راه كلش متعلق بالاكزامان نورولوجيك اللي شفناه البارح. دونك لي سيني كلينيك كامل نشوفهم شفناهم في l'examen clinique. نفوتوا لا سيلفيان بروفوند، le territoire irrigué par les branches perforantes de la sylvienne, la capsule interne, le noyau codé, la lenticulaire. Cliniquement, حتكون عندنا une hémiplégie totale, c'est-à-dire les 4 membres massifs et proportionnels contralatérales. Pardon, hémiplégie ماهيش 4 membres, 2 membres, c'est l'hémicorps. Hémiplégie ou totale. Donc le membre supérieur et inférieur de côté contralatéral. عندنا troubles sensitifs généralement sont absents. دونك كيفاش اللي هي كانوا عندنا لي تروبل سونزيتيف، قلنا لا سوبرفيسيال بروفوند، هنا لا. اذا كان في لا سيلفيان بروفوند حيكونوا عندنا غير لي هيميبليجي توتالي ماسيف اي تروبل سونزيتيف سون ابسون. بصح اذا كانوا بريزون معناها لاتان دي فيبر سونزيتيف دون لا كابسول انترن، لا كابسول انترن با داشالاج، ما عندناش ليميانوبسي لاتيرال اومونيم. لي تروبل دو فيجيلونس سون فريكون. واذا كان انفاكتيف سيلفيان توتال، le tableau est sévère associant les deux tableaux précédents. Donc hémiplégie massive, hémianesthésie. قبل قلنا في la superficielle hémihypoesthésie، هنا تولي hémianesthésie. إذا كانت atteinte totale cérébrale moyen حتكون une hémianesthésie، معناها anesthésie في un hémicorps. Achalage, coma initial et déviation de la tête et des yeux vers le côté atteint. C'est-à-dire تلقى عينيه وراسو رايحين للكوتي de la lésion. Là, le pronostic il est engagé. Le risque de décès dans les 15 jours il est très élevé. Ou le risque chez les sujets jeunes, c'est la survenue d'un infarctus sylvien malin avec signe d'hypertension intracrânienne et l'engagement. Donc, pour c'est l'infarctus dans le territoire de la cérébrale moyenne. Une photo de la deuxième artère, c'est la cérébrale antérieure.
دونك شوفوا ديما على الشيما هذاك تاع لي برونش تيرمينال تاع لا كاروتيد انترن، عندنا فيها لا سيريبرال اونتيريور، لا سيريبرال مويان. مويان سي لا سيلفيان شفناها، دونك نفوتو لا سيريبرال اونتيريور سوفون اسوسي ان فاكتور سيلفيان. دونك انا قلنا لو سيلفيان سي لو بلي فريكون. Voilà, non, c'est le plus fréquent, c'est le moyen. Donc, l'antérieur, il est souvent associé cliniquement. Quand on a atteint de la cérébrale antérieure, on a une hémiparésie. Parésie, c'est أقل من paralysie. Paralysie, c'est la perte totale de la motricité. Parésie, là, c'est une paralysie partielle ou légère et se manifeste par diminution de la force musculaire. Je ne sais pas la force musculaire qu'on examine. Le membre supérieur par la manœuvre des bras tendus, ou le membre inférieur par la manœuvre de l'épreuve de Mangazini. Donc, on a l'hémiparésie, le membre inférieur. On a un mutisme initial fréquent. Donc, يتعقد ما يحكيش. وعندنا un syndrome frontal. Le syndrome frontal, c'est des signes de comportement. نبداو بلاباتي. L'apathie, تحس باللي le patient تاعك راه ثقيل خلاص ما يرياجيش معك. Donc, c'est longtemps à agir ولا à réagir. وتلقاه باسيف و inerte. c'est-à-dire مطلوق خلاص. L'indifférence, ماهوش ما دير حتى في حاجة، ما عنده حتى شعور. Donc, pas de sentiment vers ni quelque chose ni la personne اللي راهي معاه ولا الديفيسيت اللي راهو عنده، ولا ما عنده حتى رد فعل شعوري. لو فوري سي لا غروند جوا، تلقاه فرحان بزاف. تروبل دو لاتونسيون، لو غراسبين شي هو الغراسبين كي تمد له حاجه في يدو ان ستيل ولا تمد له صبعك باش يحكمو، راح يدير لي ريفلكس دو غراسبين شي هو يحكمو ما يطلقوش. دونك مثلا تعطيه صبعك، كان تبغي تجبد صبعك ما تقدرش تجبدو، لازم فريمون تدخل يدك الاخرى وتنحي له يدو. دونك هذول لي ريفلكس دو غراسبين. لا بيرسيفيراسيون سي لا ريبيتيسيون انابروبريي دي ميم ريبونس فيربال ولا جيستيال بلا ما على بالو بلي راك بدلت لي كيسيون ولا الهضره ولا لا سيتياسيون. دونك يبقى يريبيتي. عندنا تروبل دو كومبورتمون سفانكتيريان. On peut avoir un infarctus bilatéral. Donc, شفنا لي طابلو كلينيك تاع لا سيريبرال اونتيريور. اذا كان بيلاتيرال حيكون عندنا ميتيزم اكينيتيك. ميتيزم صدير ماشي يهدر. اكينيتيك سي لينيرتي دي ميسكل، ابسونس دو موفمون سبونتاني اكسبتي سو ديزيون. دونك يحرك غير عينيه، ما يحرك لا يديه لا رجليه لا والو. دونك il est اكينيتيك. incontinence urinaire، donc perte urinaire. une hémiparésie bilatérale. Donc la parésie قلنا راهي c'est une paralysie partielle، هنا bilatérale. ou le graspin bilatéral aussi. Donc, je fais la cérébrale antérieure, la cérébrale moyenne, photo la choroïdienne antérieure. La choroïdienne antérieure fait une hémiplégie massive proportionnelle par atteinte des bras postérieurs de la capsule interne. Donc, hémiplégie. On a aussi une hémi-anesthésie à tous les modes. Je fais à tous les modes, maintenant le tact, la superficielle, la chaleur, la douleur, le froid. هذوما اللي مودي شفنا امبارح. par atteinte des radiations thalamiques و achalage. هذوما اللي شفنا امبارح في النار اوفتالميك، لا سيسيتي، لا ليمي انوبسي، هاي لا شالاج، ايمي انوبسي لاترال اومونيم. هذا سي لو شون فيزيوال تاعو. دونك هذا هو لا سيميولوجي في لو سيستيم كاروتيديان. اسكو عندكم دي كيسيون ولا فهمتوا؟ اذا لاحظتوا راه كلش لي تيرم كامل شفناهم البارح. واش ما عندكم دي كيسيون؟ قلنا نفوتوا لي سيستيم فيرتيبرو بازيلار. Donc, je pense que j'ai des questions. نكملوا مع السيستم فيرتيبرو بازيلار. Le système vertébro-basilaire, قلنا بلي يمد لي برونش لو سيرفيليترون بازيلار، باردون لو سيرفيليترون سيريبرال، ويمد دي برونش تيرمينال اللي هما سيريبرال بوستيريور. نبدا بالانفاركتيس اذا صرنا في سيريبرال بوستيريور. سيريبرال بوستيريور فيها دو تيريتوار حتى هي، قادر التيريتوار تاع ديكاس التيريتوار سوبرفيسيال ولا لو تيريتوار بروفون. نبدا بالسوبرفيسيال، يونيلاتيرال ولا بيلاتيرال. اذا كان يونيلاتيرال فرد على اللي ديكاست، واش غنلقاو عند الباسيون تاعنا؟ نلقاو دي سيني فيزيوال اون بريمي بلون، سي لا شالاج لي مي انوبسي لاتيرال اومونيم، لي تروبل فيزيوال كومبلكس، اليكسي ما يقدرش يقرا، انومي دي كولور اي دي زوبجي. دونك نعطيو لي كولور ما يقدرش يقول لك، انومي سي بار دي مو اي دي زوبجي. اغنوزي فيزيوال تنعطلو حاجه تقولوا شي هي ما يعرفهاش.
تعطيت له مثلا فوتو تاع نشا ولا تعطيت له حاجه ستيلو ولا يقول ما يقدرش يعرفها اناغنوزي. اي بروزوباغنوزي واش معناها؟ سي تروبل دو ريكونيسونس دي فيزاج، دونك ما يعرفش لي فيزاج. وهذا نيتا كونفيزيونال. اذا كانت اتان سوبرفيسيال انيلاترال، اذا كانت اتان سوبرفيسيال بيلاترال حتكون عندنا سيسيتي كورتيكال، دونك سي une cécité totale souvent associée à une anosognosie de la cécité. Donc anosognosie قلنا c'est la non reconnaissance de sa maladie. Donc هو عنده cécité بس ما على بالوش. وعندنا trouble mnésique c'est-à-dire la mémoire par atteinte de la face interne des deux lobes temporaux. Photo le territoire profond de la cérébrale postérieure. Donc il concerne le thalamus. Cliniquement selon le territoire thalamique atteint عندنا فيها 3 cas de figure. قادر تكون atteinte inférolatérale ولا paramédiane ولا paramédiane bilatérale. نبداو بلا بروميير. دونك رانا في لا cérébrale postérieure في le territoire profond. le territoire profond قلنا يتعلق بال territoire thalamique مع le thalamus. نبداو بال territoire inférolatéral. هنا عندنا syndrome de Roussy في émis hypoesthésie contralatérale touchant la sensibilité superficielle et profonde. Douleur de l'hémicorps contralatéral, spontanée ou la provoquée avec allodynie. Je m'attends allodynie, c'est une douleur déclenchée par un stimulus normalement non douloureux. Par exemple, تقيسو بصبعك يحس بلا دولار. malgré كي نقيسو بصبعي ماهوش un stimulus douloureux بصح هو عنده allodynie دونك حيحس بلا دولار. و hyperalgésie يرياجي excessivement des stimulus peu douloureux. Par exemple, تقيسو par un aiguille صح c'est un stimulus douloureux mais خفيف. Mais هو تكون عنده une hyperalgésie يحس une douleur importante survenant souvent de façon retardée et pouvant persister définitivement. Donc يقدروا يبقاو ما يروحوش. عندنا des mouvements anormaux atytostatiques involontaires de la main contralatérale. تلقاه يدير des mouvements anormaux بلا main تاعو وراهم involontaires donc هو ماهوش يتحكم في يده. Parfois le signe de Claude Bernard, le signe de Claude Bernard Horner. واش فيه ميوزيس. ميوزيس c'est la diminution du diamètre pupillaire. عنده انوفتالمي لو بوبيلير تاعو داخل. وعنده بتوزيس سي لا بوبيير تاعو تلقاها هابطه. بتوزيس لا ديسون دو لا بوبيير. هذا سي السيندروم دو لو سيني دو كلود بيرنار ولا سيندروم دو كلود بيرنار اورنر. شفاو عليه لازم تحفظوا ميوزيس انوفتالمي بتوزيس فيه تريات. Et le syndrome cérébelleux cinétique homolatéral à la lésion. Le syndrome cérébelleux كان ان كور ابارت تقرا فيه كل الطابلو كلينيك كامل يتعلق بلي سيندروم. دونك يفو ما كان ديطايو هنا بس فيه بزاف حوايج. سي ان كور ابار. دونك رانا في لا سيريبرال بوستيريور لو تيريتوار بروفون انفيرولاتيرال. هذا لو طابلو كلينيك. نفوتو لو باراميديون. عندنا فيه تروبل دي فيجيلونس باريزي de la verticalité du regard. دونك مش قادر يطلع ويهبط عينيه. مي سي باريزي ماهيش باراليزي دونك يطلع شويه برك. ايمي باريزي كونترالاتيرال trouble de la mémoire et trouble de langage. aphasie thalamique si atteint de l'hémisphère dominant. L'infarctus paramédian bilatéraux peuvent donner un tableau de syndrome démentiel, une démence thalamique. Donc هذا c'est la cérébrale postérieure. شفنا فيها les deux territoires superficiels et profonds. Pour l'artère vertébrale et le tronc basilaire, نبداو قلنا احنا شفنا قبيله لا فوتو باردون في لو رابال اناتوميك. شفنا لي باساج تاع لو ترون بازيلار. قلنا لي زارتير فيرتيبرو لو ترون بازيلار راهم في لا فاس بوستيريور تاع لو ترون سيريبرال. دونك لاتان تاعهم تاع ان انفاركتيس في هاد الارتير فيرتيبرال ولا في لو ترون بازيلار. لو طابلو كلينيك راح يتعلق برينسيبالمون بار لو ترون سيريبرال. لو ترون سيريبرال قلنا فيه 3 زيتاج لو بيلب ولا لا موال الونجي لو بون ولا ميزونسيفال. دونك راح تكون ان سندروم هنا وان سندروم هنا وان سندروم هنا. دونك نشوفهم نشوف لي 3 كا. دونك نبداو بار لانفاكتيس بيلبر لاتيرال. لو بيلب حنهضروا على لو بيلب اللي هو لا مال الونجي هو ليطاج انفيريور تاع لو ترون سيريبرال لاتيرال. هنا بدنا لو سندروم دي فالنبرغ. واش فيه لو سندروم دي فالنبرغ؟ هنا il est plus fréquent. L'infarctus intéresse la région rétro-olivaire du bulbe par occlusion de l'artère de la fossette latérale du bulbe. C'est un début brutal avec vertige céphalique. Les céphalées sont postérieures, donc sur la partie postérieure de la tête.
des vomissements et parfois un knock. Ok, normalement, تعرفوا احنا نقول شحاقة. Le tableau clinique, عندنا في le côté de la lésion شحال لقاو atteinte du 5, la cinquième paire crânienne, avec anesthésie faciale dissociée. واش معناتها dissociée؟ معناتها perte de la sensibilité thermoalgique et conservation de la sensibilité tactile. معناها لو كان نديرو لو تيب فروا لو تيب شو و ستيموليس دولورو ما يحسش، عنده perte de sensibilité. Par contre la sensibilité tactile يحس. على واه باسكو le noyau principal du 5 siège dans la protubérance qui est ici respectée. La protubérance هي l'étage inférieur تاع transcérébral، ثم la localisation تاع le noyau de cinquième paire crânienne. وحنا لا تاع هنا نحكيو في le pont. Donc le pont هتكون une anesthésie, une perte de sensibilité thermoalgique ou conservation de la sensibilité tactile. On a aussi une atteinte des nerfs mixtes, le 9, le 10 et le 11 bulbaire, responsable des troubles de déglutition, de couche flammaire, troubles de déglutition, de phonation, un noqué avec l'examen, un paralysie de l'hémivoile, le voile final, on a la partie profonde de la cavité buccale, une paralysie d'hémivoile, une paralysie d'hémipharynx et de la corde vocale. Donc, il y a un trouble de phonation. Le syndrome de Claude Bernard Horner, le triade myosis, énophthalmie et ptosis, par atteinte sympathique dans le bulbe. L'hémisyndrome cérébelleux, c'est tout statique. Le syndrome cérébelleux, donc fait statique ou fait cinétique. Donc, يحتاج بزاف للديتاي. وعندنا le syndrome vestibulaire, شفنا البارح فيه central وفيه périphérique. هنا le syndrome vestibulaire فيه vertige, nausée et le nystagmus par atteinte des noyaux vestibulaires. هنا les signes cliniques في le côté de la lésion. Le côté contralatéral, il y a une hémi-anesthésie respectant la face, c'est-à-dire hémi-anesthésie le corps, mais la face est normale, touchant la sensibilité thermoalgique, atteinte des faisceaux spinothalamiques et respectant la sensibilité profonde. Passons à la phase aiguë, les troubles de déglutition, le pronostic est plutôt favorable. Les deux cas les plus fréquents, c'est la persistance d'un signe de Claude Bernard Horner, ou là l'apparition secondaire d'une douleur type thalamique avec allodénie et hyperpathie, la perception d'une douleur persistante lors de stimulation répétée non douloureuse normalement. Je m'attends l'hyperpathie et à la perception d'une douleur persistante lors des stimulations répétées non douloureuses normalement. Exemple, lors du sommeil, le drap posé sur les jambes. Donc le drap posé sur les jambes, c'est un stimulus continu, donc un stimulus persistant, بصح normalement non douloureux. بصح اللي عندهم hyperpathie يحس بلا douleur. نفوتو le deuxième étage, c'est l'infarctus de protubérance. حيكون عندنا un ramollissement protubérantiel, donc le Lucht-In syndrome, par occlusion de trombe basilaire, associé à une tétraplégie flasque. Tétraplégie, c'est une paralysie des 4 membres. Flasque, donc le مرخوف خلاص. Ou diplégie facio-pharyngo-glossomasticatrice, diplégie c'est-à-dire les deux côtés, un mutisme, paralysie de l'horizontalité du regard, donc moi je peux le globe oculaire dans les sens latéraux, médial et latéral. Les seuls mouvements possibles sont l'élévation des paupières et verticalité du regard. Donc je peux dire la paupière تاعو ويشوف الفوق والتحت. C'est patient mythique mais conscient. Mythique, moi je peux dire parce qu'il est conscient, donc tu peux la phase de Broca. Peuvent communiquer par code en utilisant ces mouvements. Le syndrome des Meyer-Gubler, paralysie faciale périphérique directe et hémiplégie contralatérale. Le syndrome de Fovey, c'est la paralysie de 7, le facial, et de la latéralité du regard du côté de la lésion. Donc, il y a que je chauffe vers le côté de la lésion. Un déficit sensitivo-moteur contralatéral respectant la face. Donc, là, pour la protubérance. Troisième étage, c'est le mésencéphale. إذا كان عندنا انفاكتس في الميزونسيفال لو باسون تاعنا واش غالكا عنده هيميبليجي كونتر atteinte des 3 homolatérales, le syndrome de Weber, un syndrome cérébelleux contralatéral car la lésion se situe au-dessus de la commissure de Wernicke, atteinte des 3 homolatérales, mouvement anormaux contralatéral plus atteinte des 3 homolatérales, et paralysie de la verticalité et de la convergence des regards. Verticalité, moi je قادر يشوف فوق وتحت, convergence c'est médial, moi je قادر يشوف médialement, c'est-à-dire vers l'intérieur, associé parfois à une mydriase. Une mydriase, c'est l'augmentation du diamètre de la pupille, paralytique. Trouble de la vigilance par atteinte associée de la réticulée ou du thalamus. Donc,
لي 3 ايتاج تاع فاكتيس تاع الترون سيريبرال. على بالي دوكا دخلت لكم لي سيني كلينيك، بصح ليسونسيال تفهموا برك لي تارم وتفهموا لي سيني كلينيك، ومن بعد الحفاظه وحدكم دوك باش بيسكو الكور جديد عليكم، دونك مع الوقت راح تشفاو عليهم. دونك ليسونسيال من لا سيونس انكم تفهموا لي طابلو كلينيك وتفهموا كيف ترياجيو مع لو باسيون تاعكم، من بعد الحفاظه مع الوقت راح تحفظوهم. لا فاكتي سيريبيلو دونك كملنا ترون سيريبرال بلي 3 ايتاج تاعهم فوتو السيرفولي. اذا كان فراكتيس في لي زارتير كي ايغريك لو سيرفولي حيكون عندنا كلينيكمون دي سيفالي دي فوميسمون دي فيرتيج اي تروبل دو ليكيليبر. syndrome cérébelleux statique et ou cinétique, donc هادو تشوفهم en détail في كور وحده كما قلت لكم. C'est une grande urgence à cause de risque de dame susceptible d'entraîner une compression du tronc cérébral. وعلى بالكم بلي الترون سيريبرال هو اللي راه يتحكم في لا فونكسيون ريسبيراتوار لا فونكسيون كاردياك. دونك اذا صارت لا كومبريسيون دو ترون سيريبرال سي une grande urgence. دونك هيدروسيفالي ايغي بلوكاج دو 4 ولا دونك لو دام هذا يقدر يدير كومبريسيون دو ترون سيريبرال، يقدر يدير هيدروسيفالي ايغي بار بلوكاج دو 4 فونتريكول، ويقدر يدير انغاجمون دي زاميدال سيريبيلوز دون لو ترون اوكسيبيتال. Le cinquième cas, c'est l'occlusion du tronc basilaire. Donc, il faut que c'est l'occlusion d'une des branches des troncs basilaires. Parce que ça, l'occlusion في le tronc basilaire bête, c'est un infarctus souvent multiple. Donc, il يصيروا لي الشفام كامل، surtout protipérentiel, cliniquement donc trouble de vigilance, les signes الشفام كامل كبير، vigilance, sensitivité moteur unis ou bilatéraux, atteinte des pères crâniens, symptomatologie peut être complète d'emblée ou se compléter par à coup، c'est-à-dire مع الوقت. Au maximum, les patients présentent le petit syndrome, les cheveux كبير. C'est une urgence diagnostique et thérapeutique aussi. Donc, tronc basilaire, il irrigue le cerveau, le tronc cérébral. Donc, vraiment, c'est une urgence diagnostique et thérapeutique. On a le pronostic, il est engagé. Donc, maintenant, le tableau clinique. Donc, le plus important, c'est la conduite diagnostique. Comment on pose le diagnostic d'un infarctus cérébral. Donc, dans l'interrogatoire, l'heure des débuts, c'est au كتاب l'anamnèse, نشوفوا les facteurs de risque, نشوفوا اللي شفناهم قبل les antécédents d'AIT, accident cérébral transitoire. Est-ce que صارت لك من قبل واحد une épisode d'accident ischémique transitoire ولا نسقسيو على les facteurs de risque اللي هو l'âge و le terrain. من بعد on passe vers l'examen clinique اللي هو on recherche les signes cliniques اللي شفناهم قبل كامل. C'est un examen neurologique à la recherche des signes focaux qui orientent vers la topographie. Alors, وقينا l'examen neurologique البارح, puisqu'à partir de ces signes, on va localiser, là, on suspecte la région atteinte le cerveau. Ou qui suspecte la région atteinte, elle a بالناش من artère اللي تيريقيها. Donc, on va déduire l'artère obstruée. La sévérité du déficit doit être évaluée par l'échelle de Nies. هذا السادريك دو سبيساليتي تقدروا تلقاو في l'application Medicalcule. C'est un échelle, c'est un score. L'examen clinique complet, surtout cardiovasculaire. Donc, dire l'examen neurologique, on dit l'examen clinique complet. Hein. Mais selon les signes d'appel. Donc, on commence le diagnostic. L'imagerie, elle doit être faite en urgence. En premier lieu, c'est l'IRM. C'est un examen de référence. Donc, il me dit comme les détails كامل واش كاين. Sinon, نديرو un TDM. L'inconvénient de la TDM, c'est qu'elle est normale في la durée de 48 qui suit la lésion, la l'atteinte. Donc, في 48 heures تاع la lésion, تقدر تلقاو TDM normal. نحكيو هنا في كي تكون un accident vasculaire ischémique. Par contre, hémorragique, là, hémorragique, le diagnostic par la TDM. L'ischémique, في 48 heures, لقاوها normal, لقاو une hypodensité maximale. بعد les 48, 62 heures, نقدروا نلقاو hypodensité. Donc, le diagnostic par la TDM, il est posé qu'après 48 heures à 62 heures. نقدروا نحوسوا على les signes indirects اللي هما un œdème cérébral. كيف نعرفوا بلي كاين œdème cérébral, c'est la disparition des sillons corticaux. ولا effet de masse, l'effet de masse نشوفوا les structures في le cerveau متحركة. Par exemple, le droit, le gauche, le gauche, le droit, c'est l'effet de masse. Je vois qu'il y a une masse les structures par décompression des ventricules ou le déplacement des structures médianes, parfois hydrocéphalie, c'est aussi un facteur de cervelet.
وعندنا ثاني اوسي لونجيو اي ار ام لا لونجيو سكانر باش نشوفوا نديروا ان لي زاكس فاسكولار تاعنا il doit être fait en urgence. Donc هذه théoriquement في لا براتيك تاعنا واش يديروا يدومونديو تي دي ام اون urgence. دونك يكون عنده ان باسيون باردون يكون عنده باسيون ou suspecté d'AVC يدوموندي ان تي دي ام اون urgence. ومن بعد selon la sévérité du tableau clinique et selon le résultat تاع la TDM. إذا كانت عندنا TDM normal TDM normal n'élimine pas le diagnostic. علاه باسكو على بالنا بلي في la VC ischémique راه قادر تكون normal في les 48 heures. Donc TDM normal elle élimine un diagnostic de l'AVC hémorragique بصح elle n'élimine pas l'ischémique. Donc إذا لقاو TDM normal وكان لو tableau clinique تاعو سيفار c'est-à-dire عنده une hémiplégie ولا عنده une tétraplégie ولا donc vraiment des signes sévères هنا يديروا ترومبولي systématiquement. Il considère le patient comme AVC ischémique avec TDM normal ou signe sévère donc يديروا لا ترومبوليزم. سينو اذا كانت لي سيني كلينيك تاعنا خفاف عنده مثلا باريزي في لي دوا ولا المهم دي سيني خفاف دونك يستناو 48 ساعه ولا يدومونديو اي ار ام. هذا في لو كان وين ما يقدروش يديروا اي ار ام دونك نورمالمون اي ار ام اون اورجونس. في لو كان وين ما ربحش في البلاصه اللي تخدم فيها ولا كذا ما قدرتش دير اي ار ام ولا لو باسون ما عندوش الصواب باش يدير الاي ار ام ولا المهم دير تي دي ام. هذه هي لا كوندويت في تي دي ام نورمال إليمين دياغنوستيك هيموراجيك مي نيليمين با ليسكيميك. اذا كان تي دي ام نورمال مع ديفيسيت تري سيفير ils font les thrombolyses systématiquement. ويديروا في لا تي دي ام en même temps يديروا l'injection des produits de contraste باش نديروا ان انجيو سكانر نشوفوا لي ساكس فاسكولار ونشوفوا واش من ارتال اللي دكاست. هذا هو الانجيو سكان. ونفس الشيء في الاي ار ام كيديروا اي ار ام يديروا انجيكسيون دو برودوي دو كونتراكت يديروا ان انجيو اي ار ام سادير ليكسبلوراسيون دي زاكس فاسكولار باش يعرفوا كال ارتير اتنت. Donc en urgence pour faire la différence pour faire le diagnostic soit ischémique ou hémorragique. Alors parce que la conduite à tenir ou le traitement راهو مش كيف l'ischémique ou l'hémorragique. Le réflexe qu'on doit développer là, le diagnostic d'AVC doit être suspecté devant tout déficit neurologique d'installation britale. مش معنى يجيك le patient في les urgences à la garde يجيك le patient عنده ان ديفيسيت نورولوجيك واحد من اللي شفناهم قبيل كامل شفناه امبارح في ليكزامان نورولوجيك يكون عنده ان ديفيسيت باغ اكزومبل ايميبليجي مش قادر يهضر فمو تعوج عينو المهم كالكو سوا لو تيب دو ديفيسيت نورولوجيك دانستالاسيون بريتال هنا اون دو سيسبكتي سيستماتيكمون ا في سي ونديروا التديان تاعنا ولا اي ار. دونك هذا هو لي ريفلكس كون دو ديفلوبي. لي زيتيولوجي دانفاركتوس سيريبرال ارتيريال شفناهم قبيل قلنا لي زيموراجي لي تيمار لي زيبيليبسي. L'athérosclérose extra-intracrânienne, c'est la première cause des infarctus cérébraux. Pardon, les étiologies, je l'athérosclérose, وعندنا les cardiopathies emboligeantes, les artériopathies, les DM ثاني, l'endocardite, les cardiomyopathies dilatées, les cardiomyopathies hypertrophiques, le mixant moléculaire. عندنا aussi parmi les causes يقدروا les AVC, c'est des infarctus lacunaires, la dissection carotidienne et vertébrale. La dissection خلي بالكم شوية, c'est دابا لي في صوفيام 3 كوش لانتيما لا ميديا اي لادفانتيس. هنا في لا ديسيكسيون تصرا اون شغل دي سيرور بين لانتيما اي لا ميديا ويفوت لو سون يكون ان نوفو شيما لو سون نورمال يفوت لا ليميير فاسكولار. هنا تصرا اون ديسيكسيون صدر يولي يفوت بين لانتيما مانيش سير اسكو بين لانتيما و لا ميديا ولا بين لا ميديا و لادفانتيس نورمال بين لانتيما و لا ميديا يصرا ان نوفو شيما. دونك ان ديسيكسيون كاروتيديان فيرتيبرال affection hématologique comme la drépanocytose, la polyglobulie, la leucémie, thrombopénie à l'héparine. Thrombopénie, c'est-à-dire la diminution des taux de plaquettes, l'héparine, c'est un traitement anticoagulant. Angine, c'est l'inflammation artérielle, c'est l'inflammation des artères, du syndrome du système nerveux central. هذو les étiologies. Donc, شفنا le tableau clinique, شفنا les examens complémentaires, l'imagerie, شفنا les étiologies, le diagnostic différentiel. C'est-à-dire قادر قدام هاد لي سيني كلينيك صح حنا نشكو في اول حاجه ندير رجونس اون اليمين لي جونس بصح واش قادر يكون واش هما لي باثولوجي اللي يمدوا لي ميم سيني. عندنا ليموراجي سيريبرال ديجا شفنا في لي زاكسيدون فاسكولار كاين 4 تيب من بينهم لي زيموراجي سيريبرال. لي زارغيمون كلينيك اون فافور دان هيماتوم انترا سيريبرال سون دونك كيفاش تقدر تشك في ليموراجي سيريبرال اذا كان عندك دي سيفالي بريتال انيسيال. دونك لا في سي هيموراجيك بارمي لي سيني تاعها سي دي سيفالي بريتال انيسيال. La détérioration rapide de la vigilance, un déficit n'ayant pas une topographie systématisée, donc le déficit bien systématisé en termes de territoire artériel, l'absence d'antécédents d'accès ischémique transitoire.
En fait, ces éléments cliniques ne permettent pas un diagnostic de certitude et c'est le scanner qui m'a donné. Le scanner cérébral, l'IRM à la séquence T2 étoile qui fait le diagnostic des matins. Ce n'est pas densité spontanée intraparenchymateuse. Le deuxième diagnostic étiologique, c'est les tumeurs cérébrales. Donc, les tumeurs cérébrales entraînent des troubles aussi neurologiques ou là, les épilepsies partielles. Donc, il y a trois diagnostics différentiels. Mais le plus important, même, donc, on a des hémorragies cérébrales, c'est une urgence, mais ça rend l'autodium. Donc, la même démarche diagnostique مع la VC. Les épilepsies, ماهيش urgence. Les tumeurs cérébrales, حيبانوا ثاني في الأيام اللي حنديروا. Donc, le réflexe que لازم développer هو تخمموا أول حاجة في l'urgence. Donc, l'urgence, c'est la VC ischémique ou la hémorragique, donc, des quotidiennes. Donc, on passe vers le traitement des AVC ischémiques. Le traitement fait trois volets symptomatiques ou traitement antithrombotique, ça thrombolyse, ou le traitement préventif. D'abord, le traitement symptomatique, on a le repos au lit à la phase aiguë, donc c'est l'hospitalisation des patients. Patients avec de l'admission, hospitalisation. Il faut un repos au lit pour maintenir une bonne perfusion cérébrale. Une position demi-assise après 2 à 3 jours si l'état hémodynamique cérébral le permet. Il faut assurer une liberté des voies aériennes. Les mesures générales لازم نديرهم مع le patient. C'est l'hospitalisation, le repos au lit, assurer la liberté des voies aériennes pour éviter les complications pulmonaires liées à l'inhalation et l'encombrement bronchique. Il faut un arrêt de l'alimentation orale en cas de trouble de vigilance, le trouble de déglutition. Les déficits neurologiques liés au trouble de déglutition, le trouble de vigilance, il faut par voie orale. Une aspiration des sécrétions bronchiques, une oxygénothérapie par sonde nasale si besoin. Si besoin, c'est-à-dire que la saturation est inférieure à 94. Donc, saturation. Donc, il faut scoper le malade. Donc, hospitalisation, scope des malades, la saturation, la tension, les constantes hémodynamiques. إذا كانت la saturation تقدر أقل من 94 لازم on oxygénothérapie par les lunettes. Les lunettes هما sonde nasale ولا masque. Rarement c'est intubation ventilation en cas de coma ou la kiné respiratoire, la kinéthérapie respiratoire pour éliminer les sécrétions. C'est-à-dire les patients qui ont des troubles neurologiques من بينهم لي باراليزي ولي تروبل دو ديغليتيسيون مش قادر يطيش لي سيكريسيون برونشيك هذوك دوك كاين يمكن ثيرابي سي سبيسياليتي ريسبيراتوار بور إليميني لي بور ايدي لو باسيون ا إليميني لي سيكريسيون برونشيك بار فوا اورال. Deuxième chose, c'est maintien d'une tension artérielle suffisante. Là, il faut bien concentrer. Le cas d'AVC ischémique, l'élévation tentionnelle, elle est observée dans 85% des cas. Donc, qui dit que la phase aiguë, le déficit neurologique ou une suspecte AVC ischémique, 85% qui est attention, donc, cette hypertension, elle permet de maintenir un débit sanguin cérébral. C'est un phénomène. Donc, le corps développe des mécanismes qui le cerveau, donc il va augmenter l'hypertension, il va augmenter la tension artérielle. Donc, il faut respecter cette tension artérielle, il ne faut pas taper l'autrement. Donc, une baisse tensionnelle risquerait d'aggraver l'ischémie, surtout en cas de sténose. Parce que le corps a la tension, mais il a le débit sanguin cérébral. Donc, le cas de le débit sanguin cérébral, tu aggraves l'ischémie. Donc, la tension artérielle doit être prise de façon plus quotidienne par un monitoring tensionnel, le scope tag. Le traitement antihypertensif ne se justifie que pour des tensions élevées. Donc, le traitement hypotenseur, c'est-à-dire que tu n'as pas de tension, sauf si la systolique est de 23 ou 230 mm mercure, ou la diastolique est 12. C'est-à-dire que tu as 23 ou 12. احنا لازم كان تريتمون انتي هيباتونسيف تهبطها شويه برك ما تهبطهاش بزاف اي او sur la fonction cardiaque ou rénale parce que la bonne l'hypertension elle va faire des répercussions massives sur la fonction cardiaque ou la fonction rénale. اذا شفنا دي سيني كاردياك ولا دي سيني رينال اللي لهاد لاشتيه نهبطوها بشوي نبداو نهبطوها بشوي. سينو اذا لا طونسيون قل من 12 وقل من 23 وما عندناش دي سيني كاردياك ما عندناش دي سيني رينال on doit respecter لاشتيه parce que c'est un mécanisme de défense. La baisse de tension doit alors être progressive et modérée. Les médicaments susceptibles d'entraîner une baisse brutale de la tension, c'est l'Abdalat, c'est un antihypertenseur central.
sont formellement proscrits. ممنوع تستخدم على puisqu'il y a بطاقة بزاف l'attention, donc il ne faut pas نستخدموا les antihypertenseurs centrales. On utilise surtout le Tronblat ou le Priscil. Maintien d'une bonne fonction cardiaque, car toute insuffisance de débit cardiaque peut aggraver l'état neurologique. Surveillance par monitoring cardiaque durant les 48 heures, traitement antiarythmique si trouble de rythme. Donc إذا كانوا عندهم rythme. راكم تسمعوا فيا؟ Oui, on vous entend. D'accord. Donc, il faut maintenir une bonne fonction cardiaque. إذا كان عندنا trouble de rythme, احنا قلنا parmi les causes des AVC عليها في كيكون عندك suspicion d'AVC ischémique ديال ECG. ECG à la recherche d'un trouble de rythme. Puis قلنا les cardiopathies arythmiques, c'est une cause des AVC ischémiques, puisqu'il permet des caillots sanguins وديروا لنا thrombose artérielle. Donc نديروا ان ECG. إذا لقينا une arythmie في الECG تاعنا نمدوا un traitement antiarythmique. Un traitement symptomatique d'une insuffisance cardiaque. هذو من بعد تقراهم en détail في الموديل cardiologie. Assurer un bon équilibre hydroélectrolytique et nutritionnel. Perfusion de sérum physiologique plus électrolytes durant les premiers jours en contrôlant la natrémie. Puis reprise d'une alimentation orale si l'état neurologique le permet. Ou pose d'une sonde nasogastrique. Donc إذا مازال عنده trouble déglutition ولا il n'est pas conscient, donc ماهوش قادر ياكل par voie orale, لازم نديرو sonde nasogastrique dans 3 à 4 jours. Lutter contre l'hyperglycémie, lutter contre l'hyperthermie. هذو اسمهم les axos. Les axos شو هما؟ Donc في les cas تاع les atteintes neurologiques, par exemple un trauma crânien ولا هذا l'AVC ولا كاين les axos. Les axos sont des constantes et لازم vraiment les surveiller قبل ما donc en urgence. من بينهم la glycémie, la thermie, la saturation donc en oxygène. Donc هذا لازم تلزم. hyperglycémie لازم donc le patient تاعك لازم تهز la glycémie. إذا لقيتها hyperglycémie لازم دير له تريتمون، وإذا لقيتها hypoglycémie لازم دير له تريتمون. تهز la température. إذا لقيت hyperthermie تهبطها، إذا لقيت hypothermie تغطيه تلبسه كذا. باسكو هاد لي سيني hyperglycémie لا hypoglycémie hyperthermie لا hypothermie vont aggraver les signes neurologiques. لا ساتوراسيون ثاني قلنا بلي لازم اوكسجين ثيرابي. كاين بزاف لي كونستانت لي زاكسوس. لي زاكسوس سي ا سي اس او اس، من بعد حوسرين تلقاوهم. بريفونسيون دي كومبليكاسيون ترومبو امبوليك. با دو كونتونسيون. با دو كونتونسيون ديرهم اذا عند لو باسيون تاعنا عنده دي فاريس. دونك حنا قلنا قبيل بارمي لي كوز تاع لي زافيسي سي لي ترومبوز فينوز. ولي ترومبوز فينوز عطيتكم ليكزومبل تاع لا فام اون بوست بارتون. Le deuxième cas في les thromboses veineuses, c'est les patients qui ont des varices في le membre inférieur. Les varices, les varices c'est un dysfonctionnement des veines, donc le retour de sang ما يكونش intact. Donc حتكون le sang راح يتلم في les membres inférieurs تاعو. كي يتلم le sang كاين ريسك دين فورماسيون دان كايو دو سون، وهذاك لو كايو دو سون قادر في كال نيمبورت كال مومون قادر يميغري فير لا سيركيلاسيون سيستيميك ولا لا سيركيلاسيون فينوز ويروح لو سيرفو. دونك اذا لقينا لو باسيون تاعنا عنده لي فايروس ندير اون بريسكري لي با دو كونتونسيون، هما دي با يلبسوهم في مون بريفيري. نديرو ان انتي كواغيلون ا دوز بريفونتيف سي لونتي كواغيلاسيون افيكاس ني با انديكي. نديرو ان لوفينوكس 0.4. Traitement anti-épileptique uniquement en cas de crise avérée. إذا كانت عنده crise épileptique avérée نديرو un traitement anti-épileptique. Les traitements anti-édémateurs n'ont pas fait la preuve de leur efficacité dans le dème ischémique. Donc le manitol peut être administré dans certains cas. Donc généralement في le dème cérébral نديرو le manitol, un traitement anti-édémateur. بصح في le dème cérébral ischémique في le cas d'AVC ischémique mais n'ont pas prouvé une grande efficacité. Maintenant, le nursing, c'est la rééducation, le matelas. Maintenant, la surveillance. La surveillance neurologique, c'est le score de Nice, l'application Medicalcule. La surveillance doit être particulièrement rapprochée pendant les premières semaines. Contrôle continu de scope, donc il faut scoper les malades cardio-respiratoires, le pouls, la tension, la vigilance, fréquence respiratoire, température, diureuse. Donc, les sondes nasogastriques.
Donc, à l'hospitalisation bête, il y a quatre choses, les voies périphériques, les voies veineuses périphériques, l'oxygénation, la sonde nasogastrique ou la sonde urinaire. Donc, la sonde urinaire pour surveiller la diurèse. Recherche et troubles de déglutition avant chaque repas et dépistage et traitement des infections pulmonaires et urinaires. Il faut dépister des infections et des guinées. Donc, il faut les traiter. Donc, le premier volet du traitement, c'est le traitement symptomatique. Donc, en fait, une photo. Donc, شفنا le premier volet, le traitement symptomatique. Deuxièmement, c'est un traitement étiologique, c'est l'antithrombotique, c'est la thrombolyse. Un traitement antithrombotique nécessite la réalisation préalable d'une IRM cérébrale ou d'un scanner cérébral pour éliminer une hémorragie cérébrale. هذا الشيء اللي قلنا قبل. اللي قلت لازم 6 ايام IRM en urgence parce qu'il راهي hémorragique باسكو هي اللي حتحدد لنا لا بريزون شارج. الا قلنا اسكيميك نديرو ترومبوليز، الا قلنا هيموراجيك ما نديروش ترومبوليز. لا ترومبوليز اون يوتيليز لا ار تي بي. دونك غادي من بعد نقراوها ان ديتاي، ما تهمش بزاف. واش يهم سي l'évaluation des patients doit être réalisée en extrême urgence. Le traitement doit être débuté dans un délai inférieur à 4 heures et demie, suivant le débit de déficit. Donc, إذا فات ربع ساعة ونص ما نقدرش نديرو ترومبوليز. Donc, فات الوقت ولا نيكروز elle est installée, donc c'est bon. La thrombolyse ما عندها حتى النيفي، بالعكس قادر تولي نيفاست pour le patient. Donc, plus le traitement est administré tôt, plus il sera efficace. وهذه متعلقة ب plusieurs facteurs من بينهم le temps de la consultation des patients. Donc, le patient, il faut sensibiliser les gens de consulter en urgence. وثاني الباتient اسكو راه في بلاصه بعيده ولا بلاصه قريبه من لوبيتال اسكو فيه لا راديو ما فيهش. دونك هذو بزاف دي فاكتور اللي فون كونديسيوني لا بريزون شارج. دونك عندنا اون ديري دو 4 et demi بور انترفينير اي traiter le malade, sinon c'est la nécrose et c'est le déficit irréversible. Donc, هذا نبقاو حدكم. عندنا aussi le traitement anti-agrégant plaquettaire, puisque parmi les causes, c'est la coagulation du sang. Donc, on dirait un traitement anti-agrégant plaquettaire et anticoagulant. L'anti-agrégant, c'est l'aspirine à faible dose, 160 à 300 mg par jour. L'anticoagulant, c'est l'héparine à bas poids moléculaire, c'est le Lovinox. Les contre-indications du traitement anticoagulant en cas d'infarctus cérébral, c'est la présence d'hémorragie cérébrale, ou les contre-indications aux anticoagulants, les maladies hémorragiques, troubles de l'hémostase, FNS, placate, PTCA, groupe Rhésus et les RAI systématiques, présence de troubles de la vigilance dans le cadre d'un accident de territoire carotidien, infarctus de grande taille et ou œdème cérébral important au scanner, endocardite, myxome de l'oreillette gauche. هذا كامل ما نقدروش نديرو فيهم l'anticoagulation. ديروا فرق بين لا ترومبوليز والانتي اغريغون والانتي كواغيلون. دونك لا ترومبوليز وحدها بار لا ار تي بي، لانتي كواغيلون لانتي اغريغون بلاكيتار وحده بار لاسبيرين، اي لانتي كواغيلون وحده بار لوفينوكس. هنا رانا نحكيو على لي كونتر انديكاسيون دو لانتي كواغيلون لوفينوكس. لي انديكاسيون ريكوني دانتي كواغيلون لا فاز ايغي c'est un facteur secondaire à une cardiopathie à fort risque embolygène. ACFA, c'est une arythmie complète par fibrillation auriculaire avec valvulopathie, thrombus intracardiaque, prothèse valvulaire ou l'infarctus de myocarde, les diabètes. Donc, comme tu as en détail la cardiologie, présence d'une dissection des artères. Maintenant, le deuxième réflexe, il faut le développer en cas d'aggravation neurologique sous anticoagulant. Donc, c'est bon, on a posé, j'ai le patient, dans l'examen clinique, dans la radiologie, on a posé le diagnostic d'un AVC ischémique, dans le traitement, dans la thrombolyse, dans l'antiagrégant, dans les mesures générales, dans l'anticoagulant. كي بدا l'anticoagulant, إذا لقينا لازم une surveillance، إلا قلنا لازم surveillance. إذا لقينا aggravation neurologique sous anticoagulant, un scanner cérébral doit être systématiquement fait à la recherche d'une transformation hémorragique d'infarctus, parce que c'est une complication fréquente. La complication, c'est la transformation de l'AVC ischémique en AVC hémorragique. Donc, c'est vrai, le scanner اللي يكون AVC ischémique, نبدا le traitement de la thrombolyse, de l'anticoagulant, ومن بعد تصرا aggravation. نعاودوا كي تصرا aggravation لازم systématiquement تعاود السكانر قادر تلقى une transformation vers une AVC hémorragique. كاين un traitement intra-artériel par administration de la thrombolyse الأولى, c'est intraveneuse. C'est une administration de thrombolytique directement au niveau du thrombus ou là une thrombectomie. Au cours d'artériographie,
en neuroradiologie interventionnelle dans un service spécialisé. Je pense pas ما كانش في بالنا في الجزائر ما نعرف. عندها des indications rares en tous les cas. Les contre-indications générales à thrombolyse. إذا le patient عنده des contre-indications à thrombolyse parce que thrombolyse بعد تقراو ثاني في الموديل de cardiologie عندها des contre-indications. كاين دي كا وين ما نقدروش نديرو ترومبوليز للباسيون عنده دي مالادي ولا ما نقدروش نديرو ترومبوليز. دونك اذا كانت عندنا كونتر انديكاسيون ترومبوليز انترافينوز بار لا ار تي بي نروحوا لهذه تريتمون انترا ارتيريال اون كا دانفاكتيس انفيريور 4.5 بارفوا جيسكا 6 هنا نقدروا في الانترا ارتيريال نقدروا نوصلوا حتى ل 6 ولا نقدر اون كا دانفاكتيس سيريبرال اون كور دو كونستيتيسيون افيك اوكليزون ايغو دو ترومبازيلا نقدروا نديروا ان تريتمون انترا ارتيريال. Donc, شفنا traitement symptomatique, شفنا traitement théologique par la thrombolyse, l'anti-agrégant et l'anticoagulant. Donc, il faut tous les traitements préventifs. Donc, بعد ما درنا le diagnostic, تريتينا le patient تاعنا, suivينا. Donc, كي يجي يخرج, il faut prévenir la récidive. C'est-à-dire, il faut prévenir un deuxième, parce qu'il y a un risque, le patient qui a AVC ischémique, il y a un risque qu'on يعاودها. Donc, pour faire la prévention de cette deuxième épisode d'AVC ischémique, il faut traiter et prévenir une prévention secondaire après un accident ischémique cérébral. Aussi, on a les antithrombotiques, donc un antiagrégant plaquettaire, l'aspirine, un anticoagulant oral, c'est l'héparine. La pression artérielle, donc il y a le patient تاعنا HTA ما كانش على بالو بها donc نديرو un dépistage نشوفو إذا عنده HTA نتريتيوها. Les lipides, donc on dit le bilan lipidique, il faut إذا كان عنده hyperlipidémie, il faut un régime hypolipidémie, on نديرو un traitement à base de statine. إذا كان diabétique وما على بالوش دونك هاد لافيسي خلاته يكتشف اللي عنده الديابات دونك لازم التريتمون الديابات. لو طابع لازم ينقص الكول اوسي. il faut une activité physique régulière, il faut diminuer le poids et pour l'estroprogestatif il faut un arrêt de la contraception estroprogestative chez la femme. Prévention d'infarctus liée à l'athérosclérose ou là une maladie des petites artères, les lacunes, l'artériopathie d'origine indéterminée. Maintenant, il faut se concentrer sur la lutte contre les facteurs de risque vasculaire, l'emploi d'un antiagrégant plaquettaire aspirine et l'endartérectomie en cas d'athérosclérose. Donc, c'est l'intervention pour traiter l'athérosclérose. Il faut lutter contre les facteurs de risque vasculaire, contrôler l'hypertension artérielle, les statines pour l'hyperlipidémie, l'arrêt du tabac, l'équilibration optimale du diabète et les antiagrégants. Donc, c'est l'aspirine, le clopidogrel plavix, c'est un antiagrégant aussi, la ticlopidine et l'ondarectomie en détail, mettre كاين اوسي اذا كان لافيسي اسكيميك تاعنا لا كوز ولا ليتيولوجي تاعها سي لومبولي دوريجين كاردياك. دونك اذا كانت لا كوز فيبريلاسيون اوريكولار نون فالفولار لو تريتمون ريبوز سور لو نوفو انتيكواغولون اورو لي زافيكا لي انارسيبل هادو كامل تلقاو من بعد وحدكم. المهم تقراوهم ديتاي في الموديل كارديولوجي. لا بريفونسيون سي في سولون ليتيولوجي تاع لافيسي تاعنا. دونك على حسب ليتيولوجي نديرو لا تريتمون. اذا كانت ليتيولوجي تاعنا ستان c'est un coagulation de sang, un problème thrombotique, ou la thrombolygène, ou la maladie thrombolygène, par exemple, nous l'antiagrégant et l'anticoagulation. إذا كان cause cardiaque لازم تريتي، وإذا كان الديابète تريتي الديابète، la tension تريتي la tension. إذا كان la dissection carotidienne ou vertébrale, un traitement anticoagulant par les antivitamines K est recommandé. Après cette durée, on vérifie l'état des axes artériels par échodoppler IRM. Si l'examen est normalisé, c'est bon. On remplace le traitement par un traitement anti-agrégant. En inverse, si la persistance d'une push anévrismale, donc les anévrismes, il faut rechercher la présence des anévrismes artériels. Au niveau de la dissection, constitue une indication d'un traitement aux AVK et anti-agrégants. Donc, on a maintenant les AVC ischémiques. وكملنا 90% تاع الكور تاعنا. بقات باك نديرو ان كو داي سير لي زايتي لي زاكسيدون اسكيميك ترانزيتوار و سير لي زافيسي هيموراجيك. مي قبل ما نفوتو اسكو عندكم دي كيسيون في لي زافيسي اسكيميك باسكو كملناها.
on passe. Donc, c'est clair, les AVC ischémiques. D'accord. Donc, pour les accidents transitoires, les accidents ischémiques transitoires, les qu'on a fait ischémique constitué ou la définitive. Un transitoire, c'est-à-dire l'artère تقفل تعاود تحل. La définition, c'est une perte focale de fonction cérébrale ou oculaire d'installation brusque d'origine ischémique dont les symptômes durent moins de 24 heures et régressent sans séquelles. Donc, les lésions sont réversibles. C'est un facteur de risque. Bon, pour la réversibilité, même en cas d'AVC ischémique constitué, le cas de la thrombolyse en urgence, le patient a une chance انه يرتاح. دونك لي سيكال قادر ما يبقاولوش لي سيكال، واذا بقاو له موان دي سيكال موان سيفير. باغ كونطخ اذا ما درناش ترومبوليز سي دي سيكال ايريفرسيبل. انا لي زاكسيدون اسكيميك ترانزيتوار لي سيمبتوم يفوتوا 24 ساعه و لا ريغريسيون سي في سون سيكال، دونك يرتاح ما يبقى له حتى سيكال. سي ان فاكتور دو ريسك امبورطون دان فاكتور سيريبرال. دونك اللي دار اكسيدون دار اي تي اكسيدون اسكيميك ترانزيتوار عنده ان ريسك انه يدير افي سي من بعد. عليها لو ديبيستاج دافيسي نيسيسار. واش معنى ديبيستاج دافيسي اسكيميك؟ معناها ديبيستاج دي فاكتور دو ريسك دي سيتيولوجي. نحوس على الشتيه، نحوس على الديابات، نحوس على لي كوز كامل اللي قاعدين يديروا لي هاد لافيسي اسكيميك ونتريتيهم. اي تي دي تيريتوار كاروتيديان، اي تي دي تيريتوار في بي فيرتيبرو بازيلار. اذا كانت لاي تي في لي تيريتوار كاروتيديان، لي سيمبتوم اللي قاعدين نشوفهم عند الباسون ولا يجي يحكي لك عليهم باسكو سي فريمون ترانزيتوار، قادر يجي يقول لك حكمتني سيستيتي مونوكولار ترانزيتوار، صدير راحت لي لافي وعاود رجعت، ولا ايمي باريزي. لا باريزي قلنا باريزي بارسيال، ايمي في نص الكورتاي، يقول لك مثلا يدي لودروات، يدي لاغوش ما قدرتش نحركها ولا ما قدرتش نمشي، رجلي لاغوش فشلت عليا. تروبي سونزيتيف اونيلاتيرو اوسي، تروبي دو لونغاج سي لي مسفار دومينون، دونك يولي موش قادر يحكي. مي سون تريزونتوار قادر يجيك اذا لو باسون الي سونسيبيليزي، قادر يجي كونسيتي في لا فاز ايغي. وهناك فين دير لا ديفيرونس اسكو راي اي تي ولا في سي. سي ليماجري سي لا تي ديام ولا ليارام. في لاي تي ما لقاوش ليزيون في ليماجري في لا تي ديام. باغ كونت اذا لقينا ليزيون انا حتقول لي تي ديام نورمال، قلنا بلي الي ليمين ليموراجيك بان ليمين با ليسكيميك. وعليها قلت لكم قبيل في التي ديام نورمال، اذا كان تي ديام نورمال ماهيش معناها ما كانش في افيسي اسكيميك، لازم نشوف لو طابلو كلينيك تاعي. اذا كان طابلو سيفر، دونك ان طابلو سيفر بلس تي ديام نورمال نديرو ترومبوليز. باغ كونت اذا ان طابلو خفيف عنده في ان سول سيني مثلا اون باريزي في لو دوا ولا نقص دو لا سونسيبيتي في دي بتيت ريجيون، ولا نشكو ثاني في قادر في اي تي، وانا قادر كون ندير ترومبوليز حتى اللي دير له ديزيفي نيفاست، هنا نحطو سو سيرفيونس. قادر تكون اي تي دونك 24 اور يرتاح الباسون. اذا كان دي تروبل فيزيال برك. دونك سيلون لا اذا تي ديام نورمال لو تريتمون ديبون دو لا سيفيريتي دي سيني كلينيك. اي تي دو تيريتوار فيرتيبرو بازيلار عندنا لا ديبلوبي ترانزيتوار، دونك الحول لي مي انوبسي لاترال اومونيم ولا اموروز بيلاترال ترانزيتوار زي شونجون دي كوتي، هنا نسميوها اباسكول، دونك ساعه دروات ساعه غوش، ولا تيترا باريزي une paresthésie unilatérale changeant du côté, une ataxie avec trouble de l'équilibre. Ataxie mettre ثاني في syndrome cérébelleux, une dysarthrie et le classique drop attack. Le diagnostic d'AIT قادر تكون perte de connaissance brève d'origine cardiaque ou circulatoire كما les syncopes، قادر تكون épilepsie focale، قادر تكون hypoglycémie donc faut نزول la glycémie، قادر تكون une migraine accompagnée. Migraine c'est un cours aussi وحده، الاستفاري تقرا وحده. L'évolution de l'AIT, à court terme, elle est favorable, mais moyen et à long terme, ça pose problème de récidive. Donc, on peut changer ou on peut non AVC ischémique, le patient. D'où l'importance d'un bilan complet à la recherche d'étiologie pour les traiter. Nous un échodoppler des artères extracrâniennes à la recherche d'une sténose de la carotide interne, un doppler transcrânien pour détecter les sténoses intracrâniennes par la mesure des vitesses de flux, une angiographie cérébrale, un ECG, une échocarde transthoracique et un écho transœsophagien, TDM IRM cérébral pour exclure un autre diagnostic, par exemple les tumeurs, les artériolopathies, un bilan sanguin, نشوفوا l'hématocrit, نشوفوا les plaquettes, la viande sans le charge de syndrome infectieux, glycémie, le bilan lipidique,
la ponction lombaire, test immunologique, exploration. Donc, la VC ischémique, un traitement d'urgence. L'AIT, une exploration. Tu peux le patient. Soit tu peux soit orienté. Qui te confie les urgences comme généraliste, ما راح تتبعها. قال فوالا قال ها واش صرا لك تفهموا تقول له ها واش لازم دير تروح للميدسان لا سبيسياليتي تاع السبيسياليتي باش دير لي زيكسبلوراسيون تاعك. دونك نقولوا لازمك اون كونسلطاسيون. لو تريتمون دي زاريتي سي لو روبو او لي انتي كواغولون انتي اغريغون بلاكيتار اي لو تريتمون ايتيولوجيك. Les AVC ischémiques constitués c'est bon. Les AVC hémorragiques, c'est une collection sanguine constituée dans le parenchyme cérébral entraînant en règle une hypertension intracrânienne, l'HIC, aiguë, conditionnant le pronostic vital. Maintenant, le pronostic vital, il est lié à l'HIC. Quand l'HIC est plus importante, quand le pronostic est très engagé. Les étiologies, c'est l'HTA chronique, l'éthylisme chronique. Donc, l'éthylisme, c'est les sujets alcooliques. Les malformations vasculaires, un angiome cérébral tumeur, anévrisme intracrânien. Les anévrismes sont très dangereux. Donc, je fais un fait le côté des hémorragies ménagées ou le trauma crânien. Les anévrismes sont mis en canable الموقوتة. نقدر في أي وقت s'éclate. L'anévrisme يدير لك hémorragie intracrânienne. Ramollissement hémorragique, trouble de la crase sanguine. La crase sanguine, c'est trouble de coagulation. Donc, pas de purpura, thrombopénécie, la diminution du taux de plaquettes, le col, cirrhose de foie. Traitement anticoagulant au long cours. Donc, le traitement anticoagulant, on va dire l'hémorragie. Donc, l'interrogatoire, est-ce que ce traitement ou là, les questions, les maladies, les antécédents pathologiques ou les traitements de recherche. Et donc, sous anticoagulants, donc c'est un facteur de risque d'AVC hémorragique, maladie de Rondé-Osler par rupture d'anévrisme et parfois aucune étiologie n'est trouvée. La physiopathie, l'hémorragie, elle est due à la rupture des petites artérioles modifiées par les lésions dégénératives de l'HTA et elle forme un processus rapidement expansif. Je m'attends expansif, يبقى مع الوقت يزيد في الحجم تاعو. الشيء اللي راح باش نعرفوا بلي لا بريسيون انتراكرانيان هي elle dépend de volume cérébral ou de volume de LCR ou de volume de parenchyme cérébral. Donc, لو كان يكون فوليوم زايد على لي 3 فوليوم هذو راح يدير لنا اون اتش سي ني باتونسيون انتراكرانيان. هنا لو فوليوم زايد هو الدم سي ليموراجي سانغين ومع الوقت يزيد بيسك على عندنا اون ريبتور دي زارتيريول دونك الدم راه يخرج. C'est un processus rapidement expansif entraînant une HIC avec engagement. Là, le risque c'est l'engagement. La topographie des lésions, les noyaux centraux, la capsule, sont les plus fréquents. Substances blanches du centre ovale, cortical, cervelé, transcérébral. Donc, comment poser le diagnostic? Pour les engagements, à la base les engagements de plusieurs types, je fais le côté à trauma crânien. L'engagement, il y a le déplacement des structures cérébrales de la position normale à l'autre position. Le plus dangereux, c'est l'engagement transcérébral par le trou de magnum. Donc, il y a peut-être il est mortel. Donc, il y a un engagement temporal, un engagement sous-facique. Donc, l'engagement, c'est le déplacement des structures cérébrales ou rencontrer les lésions dans le déplacement. Donc, c'est pour ça le pronostic est très engagé sur les AVC hémorragiques. Le diagnostic positif d'AVC hémorragique, premièrement, type description, un hématome capsulo-lenticulaire chez un hypertendine par TDM, IRM. Le début brutal par des céphalées violentes. Donc, les patients ont des céphalées violentes ou brutales, donc d'un seul coup, soudainement. S'accompagne ensuite d'un déficit moteur. Donc, dans les céphalées, on met sur le déficit moteur, par hémiparésie ou la hémiplégie ou le moyen de déficit moteur. L'examen neurologique, il faut mettre en évidence des troubles de conscience de degré variable. Les troubles de conscience, le score de Glasgow, un déficit moteur latéralisé avec signe de Babinski, signe de Babinski le pied, et une ride de la nuque, je signe d'énergie. Donc, c'est une mobilisation. Donc, le patient a une décubitus dorsale, il تحرك له la tête تاعو وتشوف est-ce que كاينه un retard معناها كاينه une résistance qui تحرك له le cou تاعو ولا لا. هذه la ride de la nuque. L'interrogatoire, on recherche des antécédents HTA, maladie hémorragique, le cause thrombopénie. Les examens complémentaires, c'est la TDM toujours, elle montre une zone spontanément hyperdense.
اللي هي في الاسكيميك ايبودونس هنا ايبردونس انتراباراشيماتيز كابسيلون لونتيكولار بريسيز لا تاي دي ليماتوم وارتيريوغرافي ثاني كيما الهي دونك في لو ميم طون وين نديرو لاتيديا يفو انجيكتي برودوي دو كونتراست بور فار اون اكسبلوراسيون دي زاكس فاسكولار pratiqués en cas de suspicion de malformation vasculaire من بينهم à la recherche des anévrismes. Les anévrismes, les anévrismes, il faut les traiter. Un traitement interventionnel parce que il peut à n'importe quel moment s'éclater et causer une hémorragie. Donc, l'angiographie, les anévrismes, il y a un anévrisme non éclaté, il faut le traiter par embolisation. Les formes cliniques, il y a un hématome cérébelleux spontané, il y a l'hémorragie lobaire, paritoxipétale ou la frontale. Donc, les formes cliniques selon la localisation. Les tableaux cliniques sont les signes neurologiques. Donc, l'évolution est défavorable dans certains cas, avec décès précoce par hypertension intracrânienne. Le pronostic est engagé par rapport à la l'AVC ischémique. C'est le pronostic B. Le pronostic dépend de l'hypertension intracrânienne. Quand le sang est خارج كل ما كان un risque d'engagement ou les tâches ici importantes, donc ce qui va engager le pronostic, c'est l'engagement l'engagement des amygdales cérébelleuses. Donc, ou là par complication de décubitus. Donc, le traitement symptomatique, c'est les repos au lit. Donc, les complications liées au décubitus, même la fausse route. Donc, on dit même donc fausse route, soit c'est tout à الماكلة. Donc, تفوت الماكلة في les voies respiratoires. Infection respiratoire, هذا ثاني من بين les complications de décubitus ولا les accidents thromboemboliques. C'est-à-dire تزيد تصرى خلي بالكم بلي la sédentarité ولا le décubitus dans une durée allongée يقدر يدير لنا une thrombose veineuse. وهذا الشيء اللي يصرى عند la femme en postpartum. Donc, طول بزاف وهي en décubitus, donc تصرى une thrombose vénale, ce qui va aggraver la pathologie. Donc déjà عنده AVC hémorragique, يزيد يدير thrombose, يزيد يدير AVC ischémique secondaire. Elle est souvent favorable avec amélioration de la conscience, disparition des céphalées et régression des déficits avec des séquelles. Le traitement d'AVC hémorragique repose sur la réanimation médicale et parfois un traitement neurochirurgical. Neurochirurgical, c'est lié à l'étiologie de l'hémorragie. Et dans cas d'étiologie, par exemple, étiologie عندها un traitement كيما les anévrismes عندها un traitement neurochirurgical, donc il faut une intervention chirurgicale, sinon c'est des mesures de réanimation médicale. هنا وقال لك le pronostic souvent il est favorable, mais il est lié surtout à l'hypertension intracrânienne. Donc على حساب la quantité de sang اللي راهي في la zone atteinte, وعلى حساب l'hypertension intracrânienne, وعلى حساب les complications اللي دارت بعد l'hémorragie. Donc le traitement c'est la réanimation médicale, les mesures générales. Donc, ما كانش فريمون تريتمون ايتيولوجيك كيما لي لافيسي اسكيميك درنا لا ترومبوليز، هنا ما كانش تريتمون ايتيولوجيك. مي اذا ليموراجي امبورطونت ولا كوز اللي ديتيرميني وتحتاج ان تريتمون نيروشيرجيكال سادير ان اوبيراسيون، راهم يديروا لو تريتمون انترفونسيونيل. دونك كملنا لو كور تاعنا لي تروا تيب زاكسيدون فاسكولار سيريبرال. سورس الكور هذا تلقاو ان ديتاي في الكابي، راني نزيد الكور من الكابي وتلقاو هنا الوقت راح. كنت باغي هنا سي الميك بوك تلقاو مريزيمي الكور تاعكم اون 3 باج. دونك الشيء كل شرحناه وتهزوا لي برينسيبال انفورماسيون من الميك بوك. دونك اذا عندكم دي كيسيون تفضلوا، سوا بار لا ديسكسيون ولا اكتيفي فو ميكرو. C'est clair. D'accord, donc ma cage des questions, je vous en prie. D'accord, donc le support, on va le mettre dans le groupe. Et merci pour votre attention.